Assalamu alaikum and good evening to all of you. It can zin to pata shi ki I sozuz yet Q&A sessions khatra already announced kurmut ki today like 26th of October 6 p.m. guys one session start and we are joined by Dr. Masood and Dr. Ubad. The Dr. Fazal Karan is times must join maybe after 5-10 minutes or as you already received Karmit questions we are like considering them कि इसका रुगड इंशाल्लाह तम आंसर तो meanwhile यम जन नाजरीन छी तम हेकन पन क्वेश्चंस पोस्ट करित Facebook chat boxes मज या YouTube मज या Twitter live and today we have made one more addition we are live on Instagram also तो मगर Instagram live questions हेकन ऐसे युतन यत के इसलिए गुजारिश कि if you preferably post them in Facebook or YouTube otherwise we have to see from the phone. So apart from this thing, it can already announce Kuru ki session is totally for the questions and answers. Actually, already various questions received Kermit, and hopefully we will be able to all of the answers and your queries regarding that. The session can probably run around 8 घंटे maybe more. So can depend की questions कम आइन. तो मगर तम ब्रोह में आग गुजारिश यहूं तो एहतियात थो ताकि अस हेको तह असल पे आंसर कर गोडनिच गुजारिश यह कि क्वेश्चन गस प्रेफरेबली आसन अकिस सेंटेंसस मज कि वारिया मैसेजन मज अगर तुम क्वेश्चन सेंड छो करान सह गसान मुश्किल पत डॉक्टर साहबस आंसर करन वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लाइन्स लाइक अगेन एंड अगेन तो प्रेफरेबली अगर तुम पॉइंट्सन मज ब्रेक डाउन करियो और अकिस मैसेज मज करियो सेंड सह रोज सान खतर बेटर और दोयम चीज यह कि अगर तुम पन नाव या रेजिडेंस तह हेकु सत वन या अगर तथ सह इशूज इफ यू डोंट वांट टू शेयर दैट तुम हेकु कि एनोनिमस नाव थी ताकि तुम हेकु यह पत वचित कि तुहस क्वेश्चन क्या आंसर तो यम गुजारिशात inshallah Dr. Masood and Dr. Ubaid will take over now and Dr. Fazal will join us in some time so I'm handing over to Dr. Masood and Dr. Ubaid now. Assalamu alaikum. This is Dr. Ubaid, which is Registrar Department of Psychiatry, Institute of Mental Health and Neurosciences, GMC Srinagar, and message Dr. Masood, clinical psychologist, Imans Asmazi, Institute of Mental Health and Neurosciences, Srinagar. So already Pike Executives program, so it's about ask us anything. So it's about your questions and our answers, inshallah. So basically, I don't want to waste the time. Yasan case so jaldi question, but we have our first question. So, Said Arif has asked, what's the prevalence of anxiety disorders in doctors in our region, and what's the way to help manage this vulnerable group? Masood sir. बिल्कुल मैं बस यूं सवाल छे कि डॉक्टर्सन मंज कोता छे एंजाइटी हाई और पर्टिकुलरली यूता मे याद छे कि शायद पर्टिकुलरली डॉक्टरन पे ये स्टडी गमस कहाँ कि एंजाइटी वुशो कशीर मज खासकर मगर यह है कि असल रिसर्च टॉपिक बनित कि नो डाउट इत कमो त लिखमुत छ वल्नरेबल ग्रुप दोहरा अक चीज वुचान एके पैटर्निक लुक वुचान तो नेचुरली ये स्ट्रेसफुल भी होता है और बाकी जो भी अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसको लेके सो हेत इंसान पकान यह सोरे अख जंबल गसान तो यह वल्नरेबल ग्रुप बनान मे बस मगर अत पे शायद रिसर्च गमज की बट जनरल पॉपुलेशन लगभग 40% प्रेवलेंस एंजाइटी डिसऑर्डर डिप्रेशन थोड़ा हाई And
probably it must be higher in doctors. Image doctor must emotive tahay because as Masood sir rightly said, ke, it's a population is which is directly linked to stressful situations, distressing situations. We have to doctors per se. They have to deal with patients who are actually going through psychological issues. They have to deal with attendants who are going through psychological issues. They have to deal with patients uh, on deathbed. They have to deal with patients. They have to declare deaths. Distressing situations. Patients. Doctors must anxiety disorders. Anxiety. Karna. I should questions in my links share as karmi. So I would like to take some of the questions from that. I should question Ahmed. Sir, I have headache problems in midnight. So nocturnal headaches. Nocturnal headaches per se should be taken seriously. अगर कस patient has headaches in the day classically अगर migraine headaches या बाकी vascular headaches या cluster headaches यम days मस गसन تِم چھِنہٕ most of the time serious آسان کینٛہہ but یُس اکھ ہیڈیکس منٛز اکھ ساین چھُ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ چھُ تران سمجھ کہِ ہیڈیکس کین بی سیریس سُہ چھُ یہِ تہِ کہِ اگر پیشنٹس ہیڈیکس آسن گژھان صرف رات کیُت مِڈ نایٹ if the patient has headaches nocturnal headaches it is a sign where the patient should be evaluated evaluationس منٛز کیاہ چھُ واریاہ important headaches منٛز at least پزِ أمِس پیشنٹس ییٚمِس نہٕ nocturnal headaches چھُ he should at least go for a CT scan or an MRI brain یا CT scan پزِ یِمن urgent کرُن اگر یِمن nocturnal headaches گژھان چھِ So بیٛاکھ question by the way کٔرۍ أسۍ join Dr. Fazal صٲبن تہِ so I would request کہِ Fazal صٲب کرن اَسہِ join ییٚتٮ۪ن السلام صحیح question چھُ سُہ اکھ question کر بہٕ read out یِمو چھُ لیوٗکھمُت I get hopeless, lack of concentration, cannot concentrate over a simple issue. A very minute issue disturbs me a lot. Sometimes I lose all the hope. I do not want to participate in my family events. I want to be isolated. So this happens to me continuously, but sometimes after the psychiatric treatment. Falsab, if you can please answer the question. چھُنہ بہٕ ہسا چھُس واریاہ ناومید گوٚمُت تہٕ مےٚ نسا چھُنہٕ دِل تہِ چھُنہٕ لگان گرِچٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز یا مےٚ چھُنہٕ یِمن پاٹسِپیشن منٛز چھُنہٕ سُہ اٮ۪نجایمنٹ مِلان کینٛہہ بہٕ چھُس یژھان تنہا پہمتھ اگر أسۍ وٕچھو یِمو چھُنہٕ حالانکہِ أسۍ کرہو یِمن سۭتۍ بیٚیہِ کتھ یِمن وٕچھو یِمن کیاہ کیاہ بیٚیہِ کیاہ علامت کیاہ چھِ یِمن تہٕ باسان چھُ شاید چھِ یِمن ذہنی تناوٕچ علامت چھِ یِم باسان تہٕ یِمن پیٚیہِ تھوڑا اِویلویشن بیٚیہِ کَرٕنۍ تِکیازِ یۄس ہوپلیسنس یا نامیدی یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ اِمپاٹنٹ آسان بیٚیہِ ایٚکٕسپلور کَرُن یہِ زِ یِمن ما چھُ پنٕنِس پانَس نۄقصان واتناونٕکۍ خیال آسان تِکیازِ یُس عام طور أسۍ وٕچھان چھِ یَتھ أسۍ سُسایڈ چھِ وَنان سُسایڈَس منٛز چھِ واریاہ زیادٕ ہوپلیسنس روزان تہٕ بہتر چھُ یِمن خٲطرٕ یِم نِن بیٚیہِ سایکیٹرک ہیلپ اکھ نِن تَتہِ کَرن یِم پَنٕنۍ اِشوٗز ایسپیشلی یہِ ہوپلیسنیس یہِ چھُ یِم وَنان چھِ یہِ کَرن بیٚیہِ ڈِسکس پنٕنِس سایکیٹرسس نِش تہٕ یِمن ما پیٚن کینٛہہ میڈکیشنٕز چینج کَرٕنۍ تہٕ عام طور چھُ باسان یہِ سُہ ہوپلیسنس واریاہ زیادٕ روزان چھِ یہِ چھِ ڈِپریشن زیادٕ پَہم علامت آسان بہٕ چھُس رِکویسٹ کران کہِ باقٕے تہِ کَرن اَسہِ questions اگر کٲنٛسہِ تہِ یِمن چھِ تِم ترٛاوٕنۍ تِم questions اَسہِ آو in between آو اَسہِ question اکھ my question to clinical psychologist sir what is PFA psychological first aid can a family member or a friend or a teacher give psychological first aid to a needy person یِتھ کٔنۍ اکھ میڈِکل فٔسٹ ایڈ چھُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ سایکولوجِکل فٔسٹ ایڈ تہِ خاص کر تِمن کَنڈِشنن منٛز یِوان دِنہٕ یَتھ جایہِ اِنسان شاکَس منٛز آسہِ یا فار ایٚگزامپٕل تٔمۍ اچانک بوٗز تٔمۍ کٲنٛسہِ نفرن کہِ کانٛہہ گُزریومُت چھُ کانٛہہ نِیر باے کانٛہہ تیُتھ رِلیٹِو یُس بِلکُل تٔمِس سۭتۍ لگاو وغیرہ اوس یا کانٛہہ نۄقصان گوٚو فار ایٚگزامپٕل یِمن گوٚو بِزنِس منٛز نۄقصان اچانک بوٗز تٔمۍ سُہ سایکولوجِکل فٔسٹ ایڈُک چھُ اَکُے مقصد آسان کہِ یُس ڈیمیج یہِ نِوٕز کرِ
امیُک اِمپیکٹ تھوڑا کَم کَرُن اور یہِ ہٮ۪کو أسۍ ڈِزاسٹرَن منٛز کٔرِتھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ أرٕتھ پوسٹ أرٕتھ کٔرِتھ یا تَمہِ وِزِ ییٚلہِ أرٕتھ گژھان چھِ یا ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ کانٛہہ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹُک شِکار گوٚو تٔمِس تہِ کٔرِتھ یا کانٛہہ فار ایٚگزامپٕل کانٛہہ مِس ہیپنِنٛگ گٔے ناوِ منٛز چھِ کینٛہہ نفر پَکان تِم گٔے کینٛہہ آیہِ تَمہِ منٛز بَچاونہٕ تِمَن ہٮ۪کو کٔرِتھ بیسِکلی چھِ تِم یِوان رِاورینٛٹ کَرنہٕ تِمَن چھِ یِوان اَکھ سَپوٹ اَکھ دِنہٕ کہِ چیٖز گژھن ٹھیٖک یا إہٕنٛز ہیٚلٕپ چھِ یِوان کَرنہٕ کہِ یِم کَروکھ رِکَنیکٹ وِد فیملی یا فٔردَر پَتہٕ اِویلویشَن کٔرِتھ یِم ہٮ۪کوکھ بٔتھِ سایکالجِسٹ نِش یا سایکیٹرٛسٹ نِش سوٗزِتھ یا میڈِکَل ہیٚلپ خٲطرٕ سوٗزِتھ سو بیسِکلی اِٹ اِز یہِ چھُ گۄڈنیُک کَنیکشَن اَکھ یُس اِنسان تھاوان چھُ ییٚلہِ اِنسانَس بیٚکِس نفرَس اَکھ ٹراما فیس گژھان چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ سایکولجِکَل ڈِگری تہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یوٗجؤلی چھِ أسۍ کَرٲنی یہِ سایکولجِکَل فٔسٹ ایڈ اگر أسۍ وٕچھو اگر اَسہِ وٕچھ مِثال کانٛہہ نفر اچانک وٕچھ أسۍ کہِ یہِ وٕچھ اَسہِ بِلکُل خوف زدہ أمِس کیٛاہ چھِ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ پِرٛژھان أمِس چھِ ناو پِرٛژھان أمِس چھِ وَنان ژٕ کَتہِ چھُکھ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے أمِس چھِ ترٛیش دِوان أمِس چھِ وَنان ژٕ بیٚہہ سایڈَس کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے أمِس چھِ سیفٹی فیٖل کَراوان یہِ سورُے چھُ سایکولجِکَل فٔسٹ ایڈُکُے اَکھ حِصہٕ اَکھ تو سایکولجِکَل فٔسٹ ایڈ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ ڈِگری آسنٕچ خٲطرٕ تَمہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ مگر کینٛہہ کَمپونَنٛٹ اَسہِ پَے آسان سُہ چھُ بہتر تاکہِ اَسہِ تَرِ فِکرِ کہِ کیٛاہ کیٛاہ پَزِ کَرُن اور اَمہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ مطلب أسۍ ہٮ۪کو کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ نفر کٔرِتھ ٹیٖچَر ہٮ۪کَن کٔرِتھ فیملی مٮ۪مبٲرٕس ہٮ۪کَن کٔرِتھ وَتہِ پَکوُن نفر باے سٹینڈٲرٕس ہٮ۪کَن کٔرِتھ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ اکھ کوسچن چھُ زِ یِمو چھُ پرٛژھمُت زِ واٹ اِز د پرٛیوَلنس آف اینگزایٹی ڈِسآرڈٲرٕس اِن ڈاکٹٲرٕس اِن اَوَر رِجن I think we have a question یُس راتھ چھُ یِمو یہِ کوٚرمُت تَتھ منٛز چھُ کوسچن کہِ my question for tomorrow's event is that can social media especially Instagram and Facebook lead to anxiety disorder and how to get rid of this addiction of social media. Dr. Fazal. اگر أسۍ وٕچھو یہِ سوشَل میٖڈیا تہٕ بیٚیہِ یُس اینگزایٹی رِلیشَن چھُ یہِ چھُ اکھ بایلیٹرل رِلیشَنشِپ مطلب اگر أسۍ وٕچھو واریاہ کینٛہہ اِنسان چھِ تِتھۍ تہِ آسان تِمن چھِ اینگزایٹی گژھان تِم چھِ تَتھ کوپ اَپ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تِم لاگان سوشَل میٖڈیا یوٗز کَرُن تہٕ کینٛہہ اِنسان چھِ تِتھۍ تہِ آسان یِمن ییٚلہِ پَتہٕ ایٚکسیسِو سوشَل میٖڈیا یوٗز چھِ گژھان تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اینگزایٹی تہِ گٔژھِتھ بِلکُل تَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ پرٛابلِمیٹِک اِنٹرنیٹ یوٗز تہٕ سُہ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٹ آز کَل کِس دُنیاہَس منٛز زِ اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان اینگزایٹی اِشوٗز سِلیٖپ ڈِسٹٔربَنسٕز واریاہ زیادٕ روٗزِتھ تہٕ کینٛہہ اِنسان چھِ یِم مطلب ییٚلہِ سِلیٖپ ڈِسٹٔربَنسٕز واریاہ زیادٕ روزِ تِم چھِ تَتھ سۭتۍ پَتہٕ ہٮ۪کان بیٚیہِ کینٛہہ مطلب سِلیٖپِنٛگ پِلٕز یا باقٕے میڈِکیشَن تہِ یوٗز کٔرِتھ زِ پَتہٕ چھُ اَسہِ یِمو بیٛاکھ کوسچن پرٛژھمُت زِ أسۍ کِتھ اِنٹرنیٹ ایڈِکشن چھُنہ اِنٹرنیٹ ایڈِکشن اِنٹرنیٹ ایڈِکشن کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ کوپ اَپ بِلکُل یہِ گٔے ایٚکچُؤلی لاسٹ یُس اَسہِ سیشن کَریو تَتھ منٛز تہِ کَریو اَسہِ یہِ ڈِسکس زِ اَتھ چھُ بہتریٖن سلوٗشن یِہوے زِ گۄڈٕنیتھ چھُ اَتھ ٹایم آوُٹ یَتھ أسۍ وَنو مطلب گۄڈٕنیتھٕے چھُ اِنسانَس تھاوُن لیکھِتھ یہِ مےٚ کٔژِ بَجہِ کوٚر سوشَل میٖڈیا لاگ اِن پَتہٕ ییٚلہِ أمۍ لاگ آوُٹ کوٚر پَتہٕ وٕچھ یہِ مطلب مےٚ کۭتِس ٹایمَس کوٚر یہِ یوٗز یہِ گوٚو اکھ چیٖز پَتہٕ ییٚلہِ تِکیازِ ییٚلہِ تہِ أسۍ سوشَل میٖڈیا یوٗز چھِ کران اَسہِ چھِنہٕ آسان پَیی اَسہِ کوٗتاہ ٹایم گوٚو مٔنٛزۍ چھِ أسۍ آسان 2-2 گنٹہٕ تہِ اَسہِ چھِ آسان پَے شاید گٔے 5 مِنٹ یا 10 مِنٹ یا ٹوٹل گوٚو یِتُے اِمپاٹنٹ چھُ پَنُن اینالایز کَرُن زِ بہٕ کوٗتاہ ٹایم چھُس یوٗٹِلایز کران یا گۄڈٕنیتھٕے تھوٚو یِتھُے أمِس اِنسانَس باسیٚو نہ مےٚ چھُ سوشَل میٖڈیا یوٗز کَرُن مےٚ لوگ فیس بُک یوٗز کَرُن بہٕ تھاوٕ گۄڈٕنیتھٕے پٕلان بَنٲیِتھ زِ بہٕ ہسا کَرٕ 10 مِنٹَن یوٗز تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ لاگ آوُٹ کَرُن چاہے کینٛہہ تہِ ٲسۍ تَن تہٕ بیٛاکھ چھُ زِ اگر أسۍ وٕچھو مطلب آز چھِ واریاہ کینٛہہ ایپٕس تہِ درٛامژٕ مطلب تِکیازِ یُس فون یوٗز چھُ کَرُن فون چھُ واریاہ اِمپاٹَنٹ تہِ آسان تہٕ کینٛہہ ایپٕس چھِ تَتھ منٛز چھِ مطلب اَسہِ فِلِپ ڈی چھِ یا ایپ ڈِٹاکٕس چھِ یِوان یِم چھِ اینڈرایڈَس یا پٕلے سٹورَس پٮ۪ٹھ چھِ ایویلیبٕل تہٕ اگر اِنسان یِم اِنسٹال چھُ کران اَتھ منٛز چھِ أسۍ ہٮ۪کان تیُتُے یوت یوٗز کٔرِتھ فار ایگزامپٕل اگر أسۍ کٲنٛسہِ آسہِ کال کَرٕنۍ یُس اِمپاٹَنٹ چھُ سُہ ہٮ۪کو أسۍ یوٗز کٔرِتھ مگر اَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان اِنٹرنیٹ یوٗز کٔرِتھ کینٛہہ مطلب یِم سوشَل میٖڈیا یا فیس بُک یا وَٹسایپ یِم چھِنہٕ أسۍ یوٗز ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ اَسہِ وارٕ گژھان یُس أمِس سوشَل میٖڈیا ایڈِکشن چھِ سۄ چھِ ہٮ۪کان اِنسانَس کَم گٔژھِتھ So basically چھُ مےٚ فلسفہٕ وَنُن اَتھ منٛز چھُ یِہوے sort of systematic desensitization کَرُن slowly کَرُن taper down پَنُن use slowly کَرُن taper down پَنُن use for example اِنسان گۄڈٕنیتھ 3 گنٹہٕ اوس کَران use slowly کَرُن taper down to 2.5 hours پَتہٕ 2 hours پَتہٕ 1.5 hours بیٚیہِ تھاوُن پراپر اکھ
a kind of diary maintain kit Ah, yatھ منٛز یہِ وٕچھُن کہِ پَتہٕ وٕچھُن مےٚ کۭتِس analyze کالَس کوٚر یوٗز مےٚ کوٗتاہ ٹایم کوٚر فار ایگزامپل ویسٹ مےٚ کوٗتاہ ٹایم کوٚر یوٗز فار اے گُڈ ریٖزن ٹھیٖک نیکسٹ کوسچن نِمو کِنہٕ آ بِلکُل تُہۍ مہ چھِو آسان کینٛہہ کَرُن ایڈ اِنٹرنیٹ ایڈِکشن خاص کر مےٚ باسان اَتھ منٛز چھُ اکھ اِمپاٹنٹ چیٖز یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر فضل صٲبو تہِ ووٚن کہِ مطلب اَسہِ کوٚر اَکہِ پھِرِ لاگ اِن اینڈ اَسہِ چھُنہٕ روزان سُہ ٹریک کِہینۍ یہِ چھُ واریاہ کامن اَتھ منٛز اور تُہۍ وٕچھِو پانے اگر تُہۍ أکِس گنٹس چلٲیِو فون فار ایگزامپل تُہۍ چھِو ریٖلز وٕچھان یا تُہۍ چھِو ویٖڈیوز وٕچھان تُہۍ چھِو یوٗٹیوٗب وٕچھان اَکہِ گنٹہٕ بعد باسہِ تۄہہِ اِرِٹیشن تُہۍ کٔرِو فیٖل یہِ مطلب یہِ اِرِٹیشن چھِ اِنسانس بِلڈ ہٮ۪کان گٔژھِتھ اور یہِ اگر لانگ ٹٔرم گژھِ تہٕ یہِ ہٮ۪کہِ اِفیکٹ کٔرِتھ ڈِپریشن اینزایٹی ہٮ۪کہِ آرام سان أنِتھ اور یِہے ٹایمِنگ یوٗجؤلی اَسہِ آسان چھِ دۄہس چھِ آسان أسۍ موسٹلی کُنہِ نتہٕ کُنہِ چیٖزٕ سۭتۍ بِزی یِہے ٹایمِنگ چھِ گژھان یوٗجؤلی راتس چھِ زٕ چیٖز گژھان یِم بَڑٕ نۄقصان دہ چھِ اَسہِ اکھ گوٚو یہِ ٹایم چھُ اَسہِ اِرِٹیشن یہِ راتس ہٮ۪وان گژھٕنۍ سیکنڈ چھُ گژھان کہِ اَسہِ چھُ سلیٖپ سایکل گژھان چینج یعنی یہِ چھُ اکھ بیٚیہِ اکھ وَلنریبٕل سُچویشن کران کریٹ یَتھ منٛز ڈِپریشن آرام سان أکِس اِنسانس ہٮ۪کہِ یِتھ اگر سُہ نیندٕر تہِ کرِ ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ مےٚ باسان اکھ بیسِک چیٖز چھُ کاہ ساڑٕ کاہ ہیوٗ شامس پزِ اِنسان مطلب نیٹ آف کرُن ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ ییٚمِس فون کرُن آسہِ سُہ ہٮ۪کہِ فون کٔرِتھ اگر کانٛہہ اِمرجنسی آسہِ سُہ ہٮ۪کہِ سیوٚد فون یِتھ مگر مےٚ باسان نیٹ گژھِ آف کرُن تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ سۭتۍ روٗزِتھ کینٛہہ سیکنڈ تھِنگ ییٚلہِ تُہۍ بِہِو بیڈس پٮ۪ٹھ یا تُہۍ بِسترس پٮ۪ٹھ بِہِو فون گژھِ پانس نِش دوٗر تھاوُن کیازِ نیندٕر یِنس منٛز تہِ چھُ ٹایم لگان اَسہِ چھُ عادت آسان پتہٕ چھُ فونس سۭتی أسۍ لگان سو اَصٕل چھُ یہِ گژھِ تھوڑا آوُٹ آف ریٖچ روزُن تاکہِ مےٚ گژھِ تھوڑا ٹایم لگُن اَتھ تام واتنس اور بہٕ تُلہٕ یہِ فون اسلیے چھُ یِم کینٛہہ بیسِک چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ تھوڑا گژھِ الگ ہٮ۪کو نیکسٹ کوسچن چھُ باے د وے چھُ مےٚ اکھ کوسچن فضل صٲب اِف یوٗ کین آنسر دِس فار ایگزامپل یِتھ پٲٹھۍ سون سِسٹمیٹِک ڈِسینسٹایزیشن سر یہِ چھا ٹیکنیٖک اگر أسۍ آل آف اے سڈن ژھٕنو آل ایٹ وَنس بنٛد کٔرِتھ کین اِٹ ہیلپ آلسو سُہ تہِ چھُ ہٮ۪کان واریاہ ہیلپ گٔژھِتھ تِکیازِ سٹاپ یوٗزِنگ اِنٹرنیٹ سٹاپ یوٗزِنگ فیس بُک انسٹاگرام آل ایٹ وَنس واریاہ اِنسان چھِ تِتہِ کران تِم چھِ ایبرپٹلی بنٛد کران یا انسٹالٕے ژھٕن ایپٕس کٔرِتھ سُہ تہِ چھُ واریاہن اِنسانن خٲطرٕ روزان بہتر وۄنۍ گوٚو کینٛہہ اِنسان چھِ آسان تِمن چھُ باسان سُہ اِرِٹیبلٹی یا کینٛہہ اینزایٹی سِمٹمز چھِ آسان تِم یِم واریاہ سیٖویرلی آسان یوٗز کران تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اکھ یہِ تہِ زِ گریجولی ٹیپر کرُن مگر عام طور اگر أسۍ وٕچھو رِسٲرٕچ چھُ وَنان یُس گریجوَل ٹیپرِنٛگ چھُ تَتھ تہٕ ہُتھ نہ سا چھُنہٕ زیادٕ فٲیدٕ روزان کینٛہہ گوٚو بیٹر چھُ ایبرپٹلی سو اَسہِ چھُ بیٛاکھ کوسچن آمُت کین پیٹس پرووایڈ سم تھیرپیٹِک ویلیوٗ فار ڈِپریشن اور اینزایٹی پیشنٹس بِلکُل اینِمل ایسِسٹِڈ تھیرپی چھُ ایکچُؤلی نو ویلِڈ تھیرپیٖزن منٛز یِوان اَننہٕ مگر اَتھ چھُ یعنی أسۍ چھِ أکِس جانورس تٔمِس سۭتۍ لاگان ڈِپریشن ییٚمِس گوٚمُت آسہِ تٔمِس سۭتۍ تھاوان أمِس چھُ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ اکھ سُہ جاب دِوان کہِ رَٹ ژٕ رَچھُن یہِ تاکہِ یہِ چھُ ہٮ۪کان مطلب اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ فیٖلِنٛگٕس اِنِشیٹ گژھان یا یہِ چھُ أمِس سۭتۍ آوُر روزان یا یہِ چھُ أمِس سۭتۍ ہٮ۪وان مطلب اَمیُک کِیر ہٮ۪وان کَرُن سۭتۍ چھُ جانورن اکھ سُہ اکھ مطلب أسۍ وَنو اکھ قُدرٔتی طور اگر تُہۍ یِمن یورٕ مطلب پیار ہٲیِو اورٕ چھِ یِم ڈبٕل ہاوان سو أمِس چھُ فیٖڈ بیک تہِ مِلان واریاہ یُس یوٗجؤلی اِنسانو نِش چھُنہٕ مِلان کِہینۍ یا اِنسان چھُنہٕ ایویلیبٕل آسان کینٛہہ جانور چھُ بِلکُل ایویلیبٕل آسان یہِ اینِمٕل چھُ یہِ پیٹ چھُ بِلکُل ایویلیبٕل آسان صرف اَکُے چیٖز چھُ اَتھ منٛز اَسہِ پیوان دھیان تھاوُن کہِ کانٛہہ اینِمٕل اِتھِکل وایلیشن گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کِہینۍ اگر مےٚ پاے چھِ مےٚ چھِ شرارت واریاہ کھسان بہٕ کَڑن پَتہٕ أمسٕے جانورس پٮ۪ٹھ یا بہٕ تھاوَن یہِ بنٛد کھٮ۪ن دِمس نہٕ کِہینۍ تہٕ اِسلیے یُس اینِمٕل ییٚلہِ سایکولجِسٹ اینِمٕل ایسِسٹنٹ تھیرپی چھُ کران سُہ چھُ اَتھ منٛز تہِ تھاوان یہِ دھیان کہِ کانٛہہ وایلیشن گژھِ نہٕ گژھُن کِہینۍ أمِس جانورس گژھِ نہٕ عذاب گژھُن کِہینۍ سُہ چھُ یِم چیٖز وٕچھان کہِ کانٛہہ چیٖز مہ ہٮ۪کہِ یُتھ کینٛہہ گٔژھِتھ اَدروایز چھُ اینِمٕل ایسِسٹڈ تھیرپی واریاہ اَصٕل چیٖز خاص کر اولڈ ایجس منٛز یَتھ منٛز بٲژ زٕ چھُ کُنُے زِنی آسان کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کِہینۍ آسان پَتہٕ اگر تِمن معموٗلی مِثال اگر تِم کۄکرٕے رَچھن یا تِم بیور اکھ تھاوان یا ہوٗن رَچھن تہٕ یہِ چھُ تِمن واریاہ فٲیدٕ دِوان اور ڈِپریشن نِش چھُ تھاوان دوٗر بیٛاکھ کوسچن چھُ اَسہِ آمُت وی آفن ٹاک اباوُٹ پوسٹ پارٹم ڈِپریشن بٹ دیر از اے گُڈ پیٖریڈ in between when females conceive and delivery. So I think he is asking about pregnancy. He is asking about pregnancy.
in this period, what are the prominent mental issues that can happen to female, and what are the ways out? So what are the first? اگر أسۍ پریگنسی ہٕنٛز کَتھ چھِ کران پریگنسی چھُ أکِس فیمیل خٲطرٕ چھِ آسان اکھ بٔڑ بار ریسپانسبلٹی آسان اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان واریاہن فیمیلن چھُ گژھان یہِ ایڈجسٹ کرنس منٛز ہٮ۪کان کینٛہن فیمیلن چھُ لگان اَتھ ٹایم تِمن چھِ ہٮ۪کان کینٛہہ ایڈجسٹمنٹ اِشوٗز گٔژھِتھ تَتھ منٛز کیاہ چھُ ہٮ۪کان روٗزِتھ زِ تَتھ منٛز چھُ ہٮ۪کان یِمے اینگزایٹی مایلڈ اینگزایٹی سِمپٹمٕز روٗزِتھ تہٕ اکھ گوٚو یِہوے زِ ایڈِڈ ریسپانسبلٹی أکِس مطلب یِنہٕ وٲلِس وجہِ سٕنٛز تہٕ بیاکھ چھُ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ ہارمونل چینجز تہِ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ تِمو سۭتۍ تہِ چھُ اِنسانس یِم اینگزایٹی رِلیٹِڈ اِشوٗز ہٮ۪کان رایز گٔژھِتھ اَمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ کرُن زِ یِم چھِ دَپان أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو یہِ ٹیکل کٔرِتھ یِم مطلب یِم اینگزایٹی رِلیٹِڈ اِشوٗز یِم جوٗرِنگ پریگنسی منٛز ییٚلہِ تہِ أسۍ وٕچھو اگر أسۍ وٕچھو زِ اَتھ منٛز چھُ دوا یُس چھُ سُہ چھُ آسان تھوڑا کاشسلی دیُن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ منٛز أمِس اِنسانس تٔمِس فِمیل ہٮ۪کو نہٕ تِم دوا عام طور دِتھ کینٛہہ یِم أمِس نان پریگننٹ فِمیل چھِ ہٮ۪کان أسۍ دِتھ تِکیازِ یِم تہِ دوا أسۍ دِمو اگر أسۍ ڈِپریشنٕچ یا اینگزایٹی رِلیٹِڈ اِشوٗزن ہٕنٛز کَتھ کرو تِم چھِ ہٮ۪کان بَچس تہِ نۄقصان واتنٲوِتھ یہِ أسۍ عام طور چھِ ڈاکٹرس تہِ وَنان تہٕ اگرے کٲنٛسہِ تہِ فِمیل پریگننٹ فِمیلس آسہِ گژھان کینٛہہ مطلب یِتھۍ اِشوٗز گژھن تٔمِس پَزِ ڈیفنِٹلی تَمہِ خٲطرٕ أکِس ڈاکٹرس نِش گژھُن یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ زِ تِمن پیٚیہِ دوہٕے کھیوٚن واریاہ زیادٕ یِم اَتھ منٛز یِم مینٹل ہیٚلتھ اِشوٗز چھِ آسان تِم چھِ ہٮ۪کان بس أکِس سایکالجِسٹس سۭتۍ یا گرِکٮ۪ن سۭتۍ یِم سوشل سپوٹ فیملی میمبٲرزن ایسپیشلی ہسبنڈ یا باقٕے یِم تٔمِس فرینڈس آسن تِمن سۭتۍ کَتھ کرنہٕ سۭتۍ تہِ چھِ ہٮ۪کان تِم ٹیکل گٔژھِتھ Pregnancy in itself it is an added responsibility. It is a very stressful situation for a female. اَتھ منٛز چھِ یِم آلریڈی یِمن اینگزایٹی آسہِ ڈِپریشن آسہِ تِمن چھُ ایڈِشنل رِسک آسان کہِ تِمن گژھِ اَتھ منٛز ڈِپریسِو ایپسوڈ پریسپِٹیٹ کہِ پیشنٹس اوس فار ایگزامپل 4 ؤری برونٛٹھ ڈِپریشن تِم ٲسۍ ٹھیٖک تِم گٔے پریگننٹ أتھۍ چھُ یِوان ڈِپریشن واپس تِمن ٲس اینگزایٹی تِمن ٲس فرق تِم ٲسۍ ٹھیٖک پریگننٹ گٔے اینگزایٹی آیہِ رِٹٲرن سو اکھ گوٚو یِہوے کہِ یِم آلریڈی اینگزایٹی ڈِپریشن پیشنٹ ٲسۍ تِمن ہیٚکہِ اینگزایٹی ڈِپریشن واپس یِتھ بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز ایڈِشنل ییٚمِس نہٕ زٕہٕنۍ آسہِ ڈِپریشن اینگزایٹی گوٚمُت پریگننسی اِز اے پیٖریڈ یَتھ منٛز فٔسٹ ٹایم اینگزایٹی فٔسٹ ٹایم ڈِپریشن چھُ ہٮ۪کان پیشنٹس گٔژھِتھ اینڈ پریگننسی اِز اِن اِٹ سیلف اے رِسک فیکٹر فار ڈِپریشن اینڈ اینگزایٹی ہاے اَتھ منٛز چھِ ہاے چانسز آسان دیٹ پیشنٹ وِل ہیو اینگزایٹی اینڈ ڈِپریشن اینڈ بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز اکھ چیٖز یہِ تہِ تھاوُن ذہنس منٛز کہِ موسٹ آف د پریگننٹ فیمیلز یِم چھِ یِمن منٛز چھُ گژھان یہِ ان نوٹِسڈ یِمن منٛز چھُ گژھان یہِ ان آیڈینٹِفایڈ یِمن منٛز چھُ گژھان یہِ مطلب نو بڈی ٹاکٕس اباوُٹ ڈِپریشن جوٗرِنگ پریگننسی نو بڈی ٹاکٕس اباوُٹ اینگزایٹی جوٗرِنگ پریگننسی یہِ چھُ یِوان سورُے تراونہٕ فیمیل پٮ۪ٹھٕے تُل حظ کر وۄنۍ مینیج 9 رٮ۪تن پٮ۪ٹھ فِلحال ژےٚ الٹرا ساوُنٛڈ کرنووُے تہٕ وۄنۍ چھُ ٹھیٖک مگر یِمن چھِ آسان واریاہ مطلب دے آر ناٹ ایبل ٹُو اوپن اپ ٹُو پیٖپل کانٛہہ چھُنہٕ آسان کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ چھُنہٕ آسان بوزنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ سو آی تھِنک اِٹ اِز ایز فٔردر آلسو سیڈ کہِ اِٹ اِز اے ویری ہاے رِسک پیٖریڈ یَتھ منٛز ڈِپریشن اینگزایٹی یِم زٕ ڈِس آرڈر چھِ واریاہ کامنلی یِوان لَبنہٕ. So we have got one more question on WhatsApp. What sort of psychological disorders are more prevalent in Valley compared to outside? Dr. Fazil will answer this question. اگر أسۍ وٕچھو زِ مینٹل ہیٚلتھ اِشوٗز سانہِ سوسایٹی منٛز چھِ ایٹ اے ویری ہاے ریٹ ایز کَمپیٲڈ ٹُو ریسٹ آف ویلی تہٕ تَتھ منٛز چھُنہٕ أسۍ چھِ عام طور چھِ أسۍ کَتھ کران پوسٹ ٹرامیٹِک سٹرٛیس ڈِسآرڈر مگر اگر أسۍ وٕچھو ڈِپریشن تہِ چھُ واریاہ ہاے ریٹ منٛز سانہِ سوسایٹی منٛز ایز کَمپیٲڈ ٹُو ریسٹ آف ویلی ریسٹ آف مطلب یُس اِنڈیا چھُ تہٕ ناٹ اِن ریسٹ آف اِنڈیا تہٕ وٲلڈس منٛز تہِ چھِ سانہِ سوسایٹی اگر أسۍ دُنیاہس سۭتۍ کَمپِیر کرو یۄس سٲنۍ سوسایٹی چھِ تَتھ منٛز چھِ واریاہ ہاے ڈِسآرڈر تہٕ أسۍ چھِ اگر أسۍ کَتھ کرو ڈِپریشنٕچ یۄس سٹیڈی گٔے ایکشن ایڈن یۄس سٹیڈی کٔرِتھ تَمہِ حِساب اگر أسۍ کَتھ کرو تَمہِ حِساب چھِ اینگزایٹی ڈِسآرڈر چھِ تقریٖبن 5% یا ڈِپریسِو ڈِسآرڈر تِم چھِ 8%. گوٚو وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو زِ باقٕے اِنڈیاہَس منٛز کیاہ چھُ اگر أسۍ اِنڈیہِچ وٕچھو یۄس مینٹل ہیٚلتھ سٔروے یِمو کٔر تَمہِ حِساب چھِ تِم آلموسٹ ڈبل اگر أسۍ وٕچھو یُس پویِنٹ پرٛیولنس مطلب گوٚو وٕنکیٚس اگر أسۍ وٕنکیٚس کرو ایسیسمینٹ بیاکھ گوٚو پَتہٕ سُہ پیٖریاڈِک پرٛیولنس مطلب اگر أسۍ أکِس ؤرۍ یَس منٛز کرو تہٕ ڈِپریشن چھُ ہاے اینگزایٹی چھِ ہاے اینگزایٹی ڈِسآرڈرس تہٕ اینگزایٹی ڈِسآرڈر منٛز اگر أسۍ کَتھ کرو یَتھ أسۍ مطلب اینگزایٹی ڈِسآرڈر رِلیٹِڈ چھِ وَنان تَتھ منٛز چھِ پوسٹ ٹرامیٹِک سٹرٛیس ڈِسآرڈر پوسٹ ٹرامیٹِک سٹرٛیس ڈِسآرڈر چھِ واریاہ ہاے
تِکیازِ یُس سانہِ سوسایٹی منٛز پٔتِم یِم کانفلِکٹ گوٚو تہٕ ییٚتہِ تہِ کانفلِکٹ چھُ آسان تَتہِ چھِ روزان اینگزایٹی ڈِس آرڈٲرٕس یِم ایسپیشلی پوسٹ ٹرٛامیٹِک سٹرٛس ڈِس آرڈر چھِ یِوان تہٕ یِم گٔے ڈِپریشن تہٕ اینگزایٹی بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ اِشوٗز مطلب اگر أسۍ آز وٕچھو یُس سبسٹنس یوٗز ڈِس آرڈٲرٕس یِم مینٹل اگر أسۍ ڈرٛگ ایڈِکشن وٕچھو سُہ تہِ چھُ واریاہ ہاے وٕنکیٚس ایز کمپیٲرڈ ٹُو ریسٹ آف اِنڈیا مگر مطلب یُس یِہُس سٔروے کٔر اِنسٹِچوٗٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیوٗرو ساینسز تَمہِ حِسابہٕ چھُ یُس سانہِ سوسایٹی منٛز کشمیٖر ویلی ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو ہندوستانس منٛز چھُ ژوٗرمِس نمبرس پٮ۪ٹھ ترٛیٚیمِس یا ژوٗرمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ اوپیڈ ایڈِکشن یتھ منٛز ہیرویِن یا انٹراوینس ڈرگ یوٗز أسۍ کتھ کرو واریاہ ہاے مینٹل ہیلتھ اِشوٗز چھِ تہٕ یِمن ہٕنٛز چھِ أسۍ کتھ تہٕ اگر أسۍ ایم ایس ایف سٹڈی ہٕنٛز کتھ کرو ایم ایس ایف سٹڈی منٛز چھِ یِوان تِم چھِ یِوان تقریٖبن 40% یِم لُکھ چھِ تِمن ہسا چھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ مینٹل ہیلتھ اِشوٗز تہٕ 10% چھِ تِتھۍ تہِ یِمن ڈِپریشن سیٖویر چھُ یوٗتاہ چھُنہٕ عام طور چھِنہٕ أسۍ وٕچھان ہندوستانس منٛز یوٗتاہ کینٛہہ باقٕے یا یِمن باقین دُنہِکٮ۪ن کنٹریٖزن منٛز یِم دۄہ کینٛہہ مطلب ایریا چھِ ییٚتہِ مطلب وٕنکیٚس تہِ کانفلِکٹ چھُ چلان تِمن منٛز چھِ تقریٖبن کشمیٖرچہِ آیہِ تہِ چھِ So one more question we have received regarding the people who are stuck in this drug abuse thing. तो उनके साथ डेट करने का क्या प्रॉपर साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल हमारा रहना चाहिए? How do we counsel them or for parents? It's a parent asking about it. آیڈینٹِفایڈ یِم یوٗزر چھِ کِنہٕ یِم چھِ وَنان اچھا اگر أسۍ وٕچھو مطلب سوسایٹی منٛز یُس ڈرگ ایڈِکشن چھُ سُہ چھُ مطلب یُس سِویر ڈرگ ایڈِکشن یَتھ أسۍ ہیرویِن یا اوپیڈ ایڈِکشن چھِ وَنان سُہ چھُ سانہِ سوسایٹی خٲطرٕ نوٚو سانہِ سوسایٹی منٛز اوس برونٛٹھ آسان چرٕس اوس آسان مطلب سُہ اوس نہٕ مگر تیوٗتاہ زیادٕ اوس نہٕ آسان کینٛہہ یا یِم ژاسہِ دوا یَتھ أسۍ یِم کورٮ۪کٕس ٲسۍ برونٛٹھ وَنان یِم ٲسۍ آسان مگر یہِ تہِ اوس أکِس لو لیولہِ پٮ۪ٹھ آسان یُس یہِ ہیرویِن آو سانہِ سوسایٹی منٛز ہیرویِن چھُ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ تہِ آز مطلب یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ نوٚو واریاہ ہاے لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ آسان تہٕ اَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ زیادٕ پرابلِم تہِ سون یُس ایپروچ سُہ ایپروچ تہِ چھُ تھوڑا ڈِفرنٹ مطلب تِکیازِ اَسہِ چھُنہٕ سَمجھ یِوان أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو أمِس یُس یہِ پیشنٹ آسہِ أمِس کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ ڈیٖل تہٕ یُس سون مطلب ایپروچ چھُ سُہ چھُ چاہے ایٹ دَ فیملی لیول ایٹ دَ کومنِٹی لیول یا اِوٕن ایٹ پالسی لیول سُہ چھُنہٕ وُنہِ تَتھ لیولہِ ہُنٛد چھُنہٕ سُہ تَتھ لیولہِ ہُنٛد چھُنہٕ سُہ آسان کینٛہہ یَتھ لیولہِ ہُنٛد آسُن گوٚژھ مطلب گۄڈٕنیتھٕے چھُنہٕ فیملی میمبرزن اگر ہٕنٛز أسۍ کَتھ کَرو فیملی میمبرزن اگر أسۍ وٕچھو تِمن ییٚلہِ پاے چھِ لگان یا اگر تِمن وَنہِ تہِ کانٛہہ دَپٮ۪کھ مطلب یہِ ہسا چھُ شاید چھُ تُہُنٛد بَچہِ ڈرٛگٕس کران تِم چھِنہٕ تھوڑا ڈِنایلَس منٛز آسان وۄنۍ اگر تِم پاے تہِ چھِ لگان تِم چھِنہٕ پَتہٕ تِمن چھُ باسان شاید چھُ اَتھ یُس یہِ ڈرٛگ ایڈِکشن چھُ اَتھ نسا چھُنہٕ علاج کینٛہہ تہٕ تِم چھِ لاگان أمِس وَنُن ژٕ لاگ سا پانے دوا کَرُن ژٕ کر سا یہِ بنٛد یُس مُشکِل چھُ گژھان أمِس پیشنٹس خٲطرٕ یا کینٛہہ اگر أسۍ وٕچھو کینٛہہ فیملی چھِ تِتھۍ تِم چھِ لاگان تِمن بنٛد ژھٕنُن کٔرِتھ یا لاگنکھ چوب دِنۍ تہٕ سُہ تہِ چھُنہٕ سُہ ایپروچ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ تِکیازِ یُس یہِ پیشنٹ چھُ آسان أمِس چھِ آسان پَتہٕ تہِ اَکہِ قٕسمٕچ اکھ بٮ۪مٲرۍ اکھ بَنیمٕژ تہٕ اَتھ چھُ آسان ضروٗری ڈاکٹرس نِش علاج کَرُن چاہے سُہ ہیرویِن ایڈِکشن آسہِ یا باقٕے یِم نٔے نٔے یِم اوپیڈٕس یِمن أسۍ چھِ وَنان ٹرٛاماڈال یا ٹرٛپنڈال یَتھ أسۍ وَنان چھِ تَتھ چھُ علاج ضروٗری کَرُن تَتھ چلہِ نہٕ گرِ بِہِتھ تَتھ چلہِ نہٕ یہِ علاج کینٛہہ یا اگر أسۍ پیٖرس نِش تہِ چھِ نِوان تَتھ گژھِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ علاج کینٛہہ سُہ گوٚو فیملی لیول فیملی ییٚلہِ تہِ آسہِ یِمن اگرے فیملی أمِس پیشنٹس سۭتۍ اکھ کنفرنٹیشنل میتھڈ کرن ایپروچ یہِ پیشنٹ مانہِ تیٚلہِ ٹریٖٹمنٹ خٲطرٕ کینٛہہ أمِس چھُ اَسہِ ہمیشہٕ کَرُن ایپروچ اکھ ایمپیتھِک ایپروچ چھُ کَرُن أمِس چھُ دَپُن نہ گوٚبُر یَتھ ہسا چھُ علاج چھُ اَتھ وۄتھ سا أسۍ ہسا گژھو ڈاکٹرس نِش غلطی گٔے کیاہ گٔے سُہ تراوو پَتھ کُن مگر اَسہِ چھُ وٕنکیٚس پریزنٹ تہٕ فیوٗچرُک وٕچھُن ڈاکٹرس نِش نیُن یہِ پیشنٹ ما مانہِ تیٚلہِ ڈاکٹرس نِش گژھُن وۄنۍ چھُ وٕنہِ یِم کیازِ چھِنہٕ مانان ڈاکٹرس نِش گژھُن واریاہن منٛز واریاہ اگر أسۍ وٕچھو یِمن چھِ آسان آلموسٹ یِم چھِ آسان ہوپلیس روٗدمٕتۍ یِمن چھُ باسان أسۍ نسا ہٮ۪کو اَمہِ منٛز نیٖرِتھ کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ یِم ڈاکٹرس نِش چھِ گژھان یِمن چھِ مطلب یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییٚلہِ یِم نشہٕ چھِ بنٛد کران تَتھ منٛز یۄس تور چھِ وۄتھان یا باقٕے تِم چھِ آسان تھوڑا ڈِفکَلٹ واریاہ ڈِفکَلٹ چھِ تھوڑا نہٕ کینٛہہ واریاہ ڈِفکَلٹ چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ آسان پین واریاہ زیادٕ گژھان تہٕ علاج سۭتۍ چھِ عام طور یِمن کَنٹرول گژھان یِم سِمٹَمٕز تہٕ ییٚلہِ یِمن تہِ چھُ پیشنٹس چھُ باسان نہ مےٚ ہیٚکہِ اَتھ علاج گٔژھِتھ سُہ چھُ ہٮ۪کان پَتہٕ پانے ڈاکٹرس نِش یِتھ پَتہٕ گوٚو فیملی چھُ تٔمِس سۭتۍ اکھ نان کَنفرنٹیشنل ایپروچ کَرُن یِتھٕے کٔنۍ چھُ سون ایپروچ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کوکھ أسۍ زیادٕ زیادٕ پیشنٹس ڈاکٹرس نِش أنِتھ ٹریٖٹمنٹ پروسیس منٛز أنِتھ تہٕ تِہنٛز رِکوری پَتہٕ ٹھیٖک کرنہٕ پاسِبٕل کٔرِتھ Next question. So,
Next question kar bhi read out. Are the anxiety and depression related disorders completely treatable, or can they only be managed? Please elaborate the role of psychiatric doctors and clinical psychologists. So you must prusmut yus anxiety to depression related disorders chhe, are they completely treatable or they can only be managed? So I think yus depression per se chu, it depends on the, it depends कि longitudinally क्यों छो depression रोदमुत अस वनो यह completely treatable कि यह only manageable. For example, अगर first episode depression छो, it is completely treatable. Patient has good depression, तम क्यों दवा को बंद, completely treatable. अगर initial 3-4 episodes tam it is completely treatable. But अगर patients multiple episodes of depression छो, severe depression छो, suicidal depression छो, psychotic depression छो, although it is still completely treatable, मगर अथ मे पेशेंट्स पे वारियास कालस दवा खेन कि तम मतलब पेशेंट्स माइट फील कि यह बस खेवान दवा शायद मे अमे योत फर्क बह कर दवा बंद मे यी दोद वापस तो यह तेल मैनेजमेंट योत यह तेल शायद फुल कंप्लीट ट्रीटमेंट कह. बट इत पे बाकी chronic disorders तह for example we have hypertension, again treatable, manageable. Diabetes for that matter, patients खेवान उम्र दवा तमिस रोजान कंट्रोल दवा पे सह दवा खेवान कंटिन्यू यह this is the treatment of diabetes and this is how it is managed. Similarly, depression is usually per treatment कि first episode, second episode, third episode in गोडनिक episodes छ अम पे patients हेकन इस दवा बिल्कुल taper down कर सह हेकन बिल्कुल ठीक रोजित life long. And when अगर multiple episodes आसन, severe episodes आसन, तेल छ patients पे वारियास कालस दवा खेन which might in some cases be continued lifelong. Besh mo likhun atmas about anxiety disorders. Anxiety disorders per se are again, there's a thing about anxiety disorders कि यमन छ वारिया असल फरक आसान. अगर यमन patient medications खे, the quality of life of anxiety disorder patients while on treatment and off medications, there's a significant difference between the two. So patients will have a significant change in their quality of life अगर तिम continuously medications पे रोजन. Amon मज तह हेकन अस पे taper down कर medications and patients might need to continue तिमन में पे finally पर अख दवा फुल खेन ज़्यादा मिलावन कह. So the role of psychiatric doctors and clinical psychologists, role of psychiatric doctors already explained. It is mainly related to the prescription of medications. It related कि patient छ दवा doctor छ दवा दिवन patients but बाकी medical doctors छ medications prescribe करन. तिथे पे छ कि psychiatric doctors सुन role अत मज ये कि सु कर गोड अमिस diagnose depression या anxiety, सु कर पत quantify यह कोता छ, यह mild, यह moderate, यह severe. अगर माइल्डस मज कर ऑफर ट्रीटमेंट्स कि CBT करना खोज यानी कि काउंसलिंग करना वा या मेडिकेशन खेवा मेडिकेशनस ऑब्वियसली कम डोज अगर माइल्ड छ. अगर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन छ, सुसाइडल डिप्रेशन छ, साइकोटिक डिप्रेशन छ या मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन छ, तेल इन दैट केस appropriate medication करें फाइंड यथ पे पेशेंट्स फर्क गस ठीक छ. या रोल ऑफ अ डॉक्टर छ यत कि if the patient does not respond, सु करन गाइड what is the further treatment, what are the तमिस कम investigations छ करने या बेकम कम treatment options छ तम patients बिथ कन थावन. So basic use role of a psychiatric doctor छ, as far as I have understood this, मे बासन यह यो कि it is to bring the patient in remission, it is to improve the quality of patient's life. And the role of psychologist obviously Masood sir might want to highlight. बिल्कुल रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट यह है कि मतलब अगर कहाँ डिसऑर्डर गसान क्या मोस्ट ऑफ जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स यम मल्टी डायमेंशनल मतलब उहद कॉज एक ही चीज़ से यह गसान कहें. मिसाल कहाँ गो फेलियर, एग्जाम गो फेल, यानी तत स्ट्रेसर एनवायरमेंट हिस्स युस कॉज कर पत इंसानस पत अंदर क्या कर सह बायोलॉजी मज सह बदल चीज़ देन एनवायरमेंट तह कॉज तो इथे कह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो साइकोलॉजिस्ट कम कि सह वुचान एनवायरमेंटस मज कम फैक्टर्स अमिस ठीक दिवान गसन कहें या अम सद दिमागस मज क्या थॉट पैटर्न्स अमिस ठीक दिवान गसन कहें और तुम वार 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 अनवाइंड कर साइकोलॉजिकल सेशन मज तथ डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट इशूज कह फॉर एग्जांपल कह कि तम सुंद विश पूर गसन कहें. फॉर एग्जांपल
واریاہ نفر چھِ یِم وَنان چھِ کہِ مےٚ چھُ ڈاکٹر بَنُن مےٚ چھُ ڈاکٹر بَنُن اور یہِ چھُ روزان دٔبتھٕے اور تَمہِ پَتہٕ چھِ تِم ایٚکسیپٹ ہٮ۪کان کینٛہہ کٔرِتھ کِہیٖنۍ اور ایٚکاڈِنٛگلی چھِ تِمن اِشوٗز ہٮ۪کان بٔتھِ گٔژھِتھ یا یِتھَے کٔنۍ چھُ کانٛہہ وَنان کہِ بہٕ رَٹناو آز زبردستی میڈِکل مےٚ اوس نہٕ رَٹُن کینٛہہ سو یہِ ہیٚکہِ برونٛہہ کُن کِرٛییٹ کٔرِتھ اِشوٗز تہٕ اَسہِ چھِ پیٚوان تِم ڈِزالو کَرٕنۍ یِم کانفلِکٹٕس وغیرہ وغیرہ یِم تہِ یعنی اَتھ یِم تہِ کازل فیکٹٲرٕس آسان سایکولجِکَل یا ایٚنوارمینٹَل تِم چھِ أسۍ رِڈیوٗس کَران اور اَکھ سیف ایٚنوارمینٹ بَناوان تاکہِ یہِ گژھِ جلدی جلدی رِکَوَر اور اِنفیکٹ رِسٲرٕچ تہِ چھِ یی وَنان کہِ ییٚلہِ سایکو تھیرپی تہٕ میڈِکیشَن دۄنوَے یِوان چھِ دِنہٕ تہٕ تیٚلہِ چھُ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آوُٹ کَم زیادٕ اَصٕل آسان بیٹر دین کہِ اگر أسۍ اَکھ کَرو So بیٛاکھ question چھُ پرٛژھمُت یِمو we often talk about panic attacks happen mostly in women. How true is this? Does gender really matter in panic attacks? Please elaborate and clarify. So basic سوال چھُ یِمن یِہوے کہِ یُس panic disorder چھُ یَتھ منٛز پیشنٹس recurrent multiple panic attacks گژھان چھِ کیٛاہ یہِ چھا فِمیلزن منٛز واریاہ common and genders چھا اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ does it affect the prevalence of panic disorder? I think yes, anxiety disorders یِم چھِ anxiety disorders per se as a group they are much more common in females compared to males. Anxiety disorder یَتھ منٛز واریاہن قٕسمَن ہٕنٛدۍ ڈِسآرڈر چھِ یِوان یَتھ منٛز اکھ panic disorder تہِ چھُ یِم چھِ آمٕتۍ وٕچھنہٕ کہِ یِم چھِ فِمیلزن منٛز زیادٕ commonly associated. Reasons یِتھ پٲٹھۍ پٔتمِس پریزنٹیشنہِ منٛز تہِ گٔے highlight about different biology of males and females کہِ میلزن منٛز فِمیلزن منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ ڈِفرنٹ یِم بایولجِکل فیکٹٲرٕس کران پارٹ اِن ڈِپریشن اینڈ اینگزایٹی اِن کازِنگ ڈِپریشن اینڈ اینگزایٹی یَتھ منٛز ہارمونل کازِز وَن أسۍ جینیٹِک کازِز وَنۍ أسۍ تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ پینِک ڈِسآرڈرس منٛز تہِ بِکاز آف ڈِفرنٹ نیوٗرو بایولجی آف فِمیلز تِمن چھُ دے آر ایٹ ہاے رِسک آف ڈیولپِنگ پینِک اٹیکس دے آر ایٹ ہاے رِسک آف ڈیولپِنگ پینِک ڈِسآرڈر بیٚیہِ گوٚو سایکولجِکل فیکٹٲرٕس چھِ فِمیلزن منٛز ڈِفرنٹ ایز ویل ایز سوشل فیکٹٲرٕس سوشلی تہِ چھِ اوبویسلی آل آف یوٗ مس بی نویِنگ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فِمیلز دے آر لیڈ ٹُو سٹریسفُل سُچویشنز اِن لایف پریگنینسی دین فٔسٹ میریج دین پریگنینسی سپریشن وایلینس ایبیوٗز یِم سٲری چیٖز چھِ گژھان آل آف دیٖز یِم چھِ یِم دے پلے دِیر رول تہٕ اِٹ ہیز بیٖن سیٖن کہِ یِم پینِک اٹیکس چھِ یِم اینگزایٹی ڈِسآرڈٲرٕس چھِ تِم چھِ فِمیلزن منٛز زیادٕ کامنلی یِوان آیڈینٹِفاے کرنہٕ. السلام علیکُم. ہیلو السلام علیکُم. وعلیکُم سلام ؤنِو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. ٹھیٖک. تۄہہِ گٔیوا کٲنٛسہِ سایکیٹرک ڈاکٹرس نِش تُہۍ گٔیوا سایکیٹرسٹس نِش. اچھا حمید سر یہِ چھُنہٕ مےٚ کران فِکری کہِ یہِ تہِ چھَنہٕ مےٚ گژھان کنٹرولٕے اگر یہِ پین کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ کران بیٚیِس ٹانس گژھِ مےٚ ضروٗری لاگُن بیٚیِس سایڈٕ 24 گنٹن چھُ سفین تہِ روزان ییٚلہِ سفین بنہِ پتہٕ چھُ توتہِ بیٚیِس جایہِ لگان بہٕ حظ چھُس گوٚمُت تنگ کاہ رٮ۪تھ گٔے مےٚ دوا کھٮ۪وان بہٕ چھُس پریشان حظ. ٹھیٖک اَمہِ خٲطرٕ وٕچھو اَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ سایکیٹرک اَتھ منٛز چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ تہِ سایکیٹرک پین ہیٚکہِ یِژھ ٲسِتھ تہِ. اچھا بیٚیہِ کَمہِ سۭتۍ چھُو تۄہہِ گژھان پین بیٚیہِ کُنہِ چیٖز سۭتۍ پین گژھان. مطلب یَتھ
तानस में फंक्शन का छुई था करी कुछ थोड़ा प्रेस है मसी प्रेस है जिसको पाना अतला या नसी को लगी या नसी कुछ जाई लेकिन लगन जो थोड़ा मामूली प्रेस जो सच्ची करन पियन लेकिन सच्ची का डॉक्टर सच्ची नहीं करन मतलब बिकॉज़ अजीसा के इमीडिएट अस्पताल वासुन ताकि जो वाइड की प्राणम जितना न करी वो देखो है क्या का इंजेक्शन जो जिसमें रिलीफ है ये इसमें सर गसन पियन की है तश पत गसन पत तम सित फरक आन सर पाती है या पेन किलर दवा को या इंजेक्शन पाती में गसन फर्क मगर तार दौरान क्या तो कैंपस एरिकन तो पाती ब्याह गसन में लगन नहीं स्थान तो गसन चुनते लेकिन आज ही जानदार किसी थोड़ा बहुत मुझे चला आज गसन पहले कोई दवा केवन केवन बोलने की हालत ये दाई में दायरे में स्टेबलाइज बदलाव है ठीक ये क्या दिमो जवाब तो ये क्या दिमो पे जवाब अच्छा ठीक वहीं चाहिए मैं तो एक्सपेक्ट नहीं जवाब यम पेन मुतलिक कत कर मगर अगर वो यमन हिस पेन तथ क्वालिटी तथ ज्यादा चेंज गसन दपन दपन मे हसा अगर मे कह इंसान हारन तक तो मे दग कर मे कुन विज मतलब कुन कह तानस थप कर तो मे तम दग कर अगर वो यस जहनी तकलीफ तिमन मज प्रेजेंटेशन ये हेकान रूजित तथ वन पेन डिसऑर्डर गो ब्या एसोसिएटेड तथ वन सोमेटोफॉर्मिक डिसऑर्डर तथ मज पेन वेन हेकान रूजित अगर वो यमन अलामत बासान शायद साइकेट्रिक डिसऑर्डर शायद शिकार गमित क्या मतलब हारन कर पेन गसान तीजा ज्यादा पेन करान सती दवान गसान बार बार पे डॉक्टरस निश डॉक्टर सीकिंग या डॉक्टर शॉपिंग वन अम पेन खतर तो आम तौर वही साइकेट्रिक डिसऑर्डर अलामत यमो असल स्टेप तुलमुत साइकेट्रिस्ट निश गमित तो इंशाल्लाह मे बासान यमन हेके अम इम्प्रूवमेंट गच्छित तो अत अलामत अत जरूरी अत मज बार बार डॉक्टर बदलावन क्या अत मज अक्सी डॉक्टरस निश गछुन तो ज्यादा ज्यादा टेस्ट अत करें क्या अत साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तम सज ओपिनियन नी मे क्या पेन कर पे वुचन कम कम चीज यथ एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स मतलब कमो चीज़ों से ज्यादा पेन गसान तो तम पे एनालाइज करें तो अकॉर्डिंगली मैनेज करें मुश्तबा सोबो क्वेश्चन पृछमुत नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ब्रोहिम तमुक ओड हिस कि वैली मज अवेलेबिलिटी रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट वोन मे तुह इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और वैली मज कत्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई थिंक अगर वो कह वरी ब्रोह तेल शायद ज़्यादा कहें मे बी 10 years बैक हार्डली कुछ थे मगर वनस अगर वो वी हैव गुड नंबर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन द वैली और मोस्टली मे बसान ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटलस मज तुम काम कर ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलस मज इमहेंसस मज या तुम वन तो JVC मज या यम ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमन मज MSF पन साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करान तत या इथे कन ATF सेंटर मज तुमन मज साइकोलॉजिस्ट काम करान सो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्राइम डेफिनेशन एज पर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कि इंसानस गस कम से कम आसन MPhil डिग्री MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मज पर्टिकुलर पोर्शन कि अमिस नफरस अमिस साइकोलॉजिस्टस पेवान कह अवर्स हॉस्पिटलस मज गुजारन सो विदाउट दैट ये डिग्री हेक गसित कहें इसलिए MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी आसन जरूरी तम खतर टू लेबल वन सेल्फ एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वैली मज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नो डाउट वनो कि ये हिसाब पॉपुलेशन जरूरत तम हिसाब कम मगर स्टिल देयर इज अवेलेबिलिटी आई थिंक कर हाईलाइट थोड़ा मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस कम कम इन पे इंसान मेंटल हेल्थ रिलेटेड कह ओपिनियन हे सह तम सात यह कर हासिल कर तम सात जरूरत
treatment also. Treatment available. We have National Addiction Treatment Helpline. 24/7 available. अगर तोय मस कहाँ pen pencil ते तुल थाई लिखित because I will be reading out the numbers. National Addiction Treatment Helpline 24/7 shim available. 1800110031. 1800110031. Back helpline छ Divisional Kashmir 24/7 sheet available. 01140635264. Back helpline छ Directorate of Health Services Kashmir ATF helpline. ये छ 10 a.m. to 4 p.m. except for Sundays. Sundays वाले 10 a.m. to 4 p.m. Directorate Health Services ATF helpline छ maintain करन 01933 294 869. بیٚیہِ چھِ helpline Telemanus یُس helpline چھِ 14416 یہِ چھِ 10 a.m. to 6 p.m. available. اَتہِ چھِ counselors آسان یِم initial session یُس آسان چھُ patient سۭتۍ ییٚمِس یُس distress منٛز آسہِ ییٚمِس ضوٚرَتھ آسہِ تٔمِس سۭتۍ کَرُن. And all of these are available in Kashmiri, Urdu and English. All three of them. Sir, one more question we have received. Sure, sir, my parents are like old. तो तिमन ये चीज convey करूँ कि तिमन क्या disorder है, ये तिमन very difficult to explain करूँ. So what strategy we should use in that case? Disorders. You mention कुंदस के कि अगर ऐसे explain करूँ, ये दो it's like a disease. What approach we should use? Old parents, like an older generation. What disorder? क्या disorder? Basically सवाल छ इस पर कि यिम छ question पृछमुत कि अगर यिम हसा मे parents छ तिम छ old age बह कित पठ कर तिमन convey कि तिमन छु कहाँ psychiatric illness. वंच अथ मस basic issue ये कि psychiatric illness कुछ छ. For example अगर तिमन psychiatric illness like तिमन अगर dementia छु severe dementia छु तिमन गैस सु convey किहन because तथ मस basically सु insight रोजन किहन कि patient कर identify कि मे छु dementia या अगर तिमन पर सार छ वना psychotic illness छ का तथ मस ते हेकन तिमन सु convey गसित किहन तिमन patient as confront करन कि ना तोय छु दुवत probably रोज नहीं तिमन fruitful तथ मस किहन तथ मस रोज in fact counterproductive तिमन गसन तम से ज्यादा symptoms शायद. मगर अगर तिमन elderly depression छ elderly anxiety छ तिमन बासन old age depression आसन छ geriatric depression because geriatric depression ते छु त्यो चीज अथ मस छु patient many a times हकन identify करित पन symptom किहन अथ मस अगर तिमन help करन awareness दिन psychological awareness about their symptoms कि यिम हसा यिम symptom छु ते they can be depression यिम हेकन depression आसित. So in such disorders ये आस helpful कि patients अगर अथ मस awareness दिमो it will be helpful. In some disorders it might not be wise कि patient करहन तमिस दपन ना च ये दुवत च वल डॉक्टर्स निश च कर यिम चीज. ये छु वारिया असल सवाल यमो छु प्रश्न kindly put some light on IBS and the success rate of current medications, especially when it's diagnosed with comorbid mild depression. Patient is on chlordiazepoxide, clidinium, and sertraline and PPI. IBS be comorbid mild depression, which is sertraline, clidinium bromide, chlordiazepoxide, the PPI. Şunu yasa şu emin şu IBS to mild depression var. Imsab treatment şu çalan şun basın şu mild depression kent kaz man şu chlordiazepoxide tüs çalan, clidinium bromide tüs çalan, te sertraline tüs çalan. Te yutas basın şu maz insan şayet şu emis kamı ka mental health issues magar yelkim doctors issue gasan şu basın şayet timan asan tan ज़्यादा issues severity छ आसान ज़्यादा. तो अगर अस mild depression कत करो mild depression मज आम तौर medications तूता utilize करन क्या. तो यमन ये sertraline त्रोवुक sertraline मतलब गो अख antidepressant anti anxiety medications तो तम मतलब गो शायद यमन depression ठीक ठाक severity हन. वनन मतलब अत क्या response क्या रोजन युस IBS associated with mild depression छ आसान. IBS अगर अस वुचो IBS छ एक किस्म आम तौर छ मतलब gastroenterologist ट्रीट करन मगर IBS छ
مطلب اَتھ منٛز چھُ اِمپاٹَنٹ آسان یُس IBS چھُ اَتھ چھُ کوماربِڈ ڈِپریشَن کوماربِڈ اینزایٹی ڈِسآرڈر چھُ اَتھ واریاہ ہاے تَوَے چھِ أسۍ دَپان ییٚلہِ تہِ کانٛہہ IBS آسہِ تٔمِس چھِ ڈٮ۪فنِٹلی دَپان تُہۍ نِیِو أکِس مٮ۪نٹَل ہیٚلٕتھ پرٛوفیشنَل سٕنٛز ہیٚلٕپ نِیِو تُہۍ تہٕ یِمو چھُ ٹھیٖک کوٚرمُت یِمو چھُ سٹرلین یا باقٕے یِمو مٮ۪نٹَل ہیٚلٕتھ ایٚکسپٲٹ سٕنٛز اوپیٖنِیَن چھَکھ نِمٕژ تہٕ رِکَوری چھِ IBS منٛز ٹھیٖک تہِ چھُ روزان وۄنۍ گوٚو یِمن سِوِیَر ڈِپریشن آسہِ سِوِیَر اینزایٹی آسہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ اینزایٹی سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان یہِ IBS ؤرسن گٔژھِتھ چاہے اَگر معموٗلی تہِ کانٛہہ تہِ اِشوٗ چھُ گژھان چاہے فیملی منٛز گژھِ یا پٔرسنل لایفہِ منٛز گژھِ کانٛہہ تہِ اِشوٗ تہٕ سُہ چھُ ہٮ۪کان یِہُنٛد IBS ؤرسن کٔرِتھ اَگرے أسۍ یَتھ اینزایٹی یا کوماربِڈ ڈِپریشن یُس یِمن آسان چھُ سُہ چھُ ٹریٖٹ کران یِم چھِ ہٮ۪کان IBS چھُ یِمن واریاہ حدس تانۍ کنٹرول ہٮ۪کان روٗزِتھ. مےٚ باسان یہِ گژھِ ہاے لایٹ آنسر گژھُن کہِ IBS and the response of IBS to psychiatric medications is very high actually. Sir, Sayyid Mujtaba Mush prutzmut, how much is it necessary to move beyond the medical model, biomedical model in mental health care system with reference to Kashmir? بالکل میڈِکل ماڈل چھُ کہِ ہر اکھ اِلنس ہٮ۪کو أسۍ میڈِسن سۭتۍ ٹھیٖک کٔرِتھ مگر اگر تُہۍ وٕچھو خاص کر یُس سایکایٹری چھُ اَتھ منٛز چھُ سون مطلب یہِ چھُ ماننہٕ یِوان کہِ موسٹ آف ڈِس آرڈٲرٕس چھِ ایکچُؤلی اِٹ اِز کمبِنیشن آف فیکٹٲرٕس اَکُے چیٖز چھُنہٕ کینٛہہ گرُک ماحول کیُتھ چھُ أمِس اِنسان سٕنٛز پنٕنۍ سایکالجی کِژھ چھِ أمۍ سُنٛد سُہ پریشٲنی برداشت کرنُک سُہ طاقت سُہ کوتاہ چھُ اَمہِ علاوٕ کہِ باڈی منٛز کیاہ چینج ماینڈس منٛز کیاہ چینج ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ نیوٗرو ٹرانسمِٹرن منٛز کیاہ چینج ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ یا ہارمونن منٛز کیاہ چینج ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ سایکولوجِکل ڈِس آرڈر تیار گژھان چھُ سو بیسِکلی یہِ چھُ مطلب یہِ چھُ پری رِکوِزِٹ کہِ کانٛہہ تہِ ڈاکٹر یُس سایکایٹرسٹ آسہِ سُہ کرِ نہٕ بِلیٖو پٔٹِکیوٗلرلی میڈِکل ماڈلس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ہو سکتا ہے کینٛہہ جاین چھِ أسۍ وَنان فار ایگزامپٕل یِتھ کٔنۍ ایڈِکشن سایکایٹری منٛز چھِ أسۍ وَنان دیٹ وی فالو میڈِکل ماڈل کہِ دوا کہِ مگر تَمیُک چھُ اکھ مقصد آسان کہِ مٲنتو تُہۍ کہِ أسۍ کرو سٹِگما تَمیُک کم أسۍ وَنو یہِ چھُ دود یہِ چھُ دود یہِ چھُ دود تاکہِ لُکھ یِن اور تَمیُک علاج کرناوُن تاکہِ نتہٕ چھُ سٹِگما اَتھ لُکھ چھِنہٕ یِوان کینٛہہ بٹ ادروایز چھُ ہر اکھ ڈاکٹر بِلیٖو کران کہِ سایکولوجِکل یا سایکیٹرک اِلنس چھُنہٕ صرف یوٗتُے یوت کِہینۍ کہِ برینس منٛز گژھِ کینٛہہ چیٖز یہِ چھُ کمبِنیشن آف فیکٹٲرٕس اور پتہٕ چھُ بدل چیٖز ایپروچ آسان مِثال اگر بہٕ چھُس کلِنِکل سایکولجسٹ تہٕ بہٕ کرٕ زیادٕ فوکس سایکولوجِکل ایپروچس پٮ۪ٹھ اکھ ڈاکٹر کرِ زیادٕ فوکس میڈِسن ایپروچس پٮ۪ٹھ فارماکالجی پٮ۪ٹھ مگر اگر أسۍ ہُتھ کٔنۍ کور وٕچھو کہِ یہِ چھُ نیسسری اور مطلب یہِ چھُ لٔرنِنگ منٛزٕے کہِ اکھ میڈِکل مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تِم سٲری کرن بِلیٖو دیٹ اِٹ اِز ایکچُؤلی کمبِنیشن آف یِم ایپروچز چھِ تَمہِ سۭتۍ چھُ مطلب کازل فیکٹر چھُ ملٹی ڈایمینشنل. اَتھ چھُ یُس ڈاکٹر مسعوٗد صٲب چھُ وَنان مطلب بَیالجِکل ماڈل اگر أسۍ وٕچھو آز چھُ مطلب بَیالجِکل ماڈل ہیز ایکچُؤلی فیلڈ یَتھ کنٹمپرری وٲرلڈس منٛز چھُنہٕ بَیالجِکل ماڈل تیوٗتاہ ایکسیپٹ گژھان کینٛہہ یَتھ أسۍ بایو سایکو سوشل ماڈل آز أسۍ فالو چھِ کران تَتھ منٛز چھُ سُہ چھُ کران اِنوالو مطلب یُس بَیالجِکل ماڈل اوس سُہ اوس نہٕ کلچرل فیکٹٲرٕس اِنکلوٗڈ کران کینٛہہ یُس آز بایو سایکو سوشل ماڈل چھُ سُہ چھُ کران اِنکلوٗڈ کلچرل فیکٹٲرٕس تِکیازِ یِم سایکیٹرک اِلنیسز چھِ یِمن منٛز چھُ کلچر واریاہ اِمپاٹنٹ آسان اگر أسۍ وٕچھو یُس ییٚتیُک سون ڈِپریشن چھُ تَتھ ڈِپریشنس سُہ ڈِپریشن چھُ واریاہ ڈِفرنٹ آسان یہِ أسۍ ویسٹس منٛز چھِ وٕچھان تَتہِ چھُ ڈِپریشن سُہ چھُ سیٚودُے وَنان مےٚ ہسا چھُ دِل پریشان بس تہِ ییٚتہِ اگر أسۍ وٕچھو یُس یِم ایسپیشلی ایلڈرلی پاپولیشن چھِ تِم چھِ وَنان مےٚ چھُ دِل ٹھیٖک مگر ییٚلہِ أسۍ تِمن وٕچھان چھِ تِم چھِ وَنان عام طور یِم تِہنٛز شکایت چھِ تِم چھِ وَنان اَسہِ ہسا چھِ دگ یپٲرۍ زنٛگن چھِ دگ بۄچھِ چھنہٕ کِہینۍ تہٕ میادس چھِ دگ یا یِتھۍ چھِ یِمن أسۍ سومیٹِک کمپلینٹ سُہ چھُ کلچرل ماڈلس منٛز سُہ کرِ نہٕ اَسہِ سون بَیالجِکل ماڈل کرِ نہٕ سُہ ایکٕسپلین کینٛہہ تَمے موٗجوٗب چھُ یُس اَسہِ مطلب بہٕ چھُس مٲنِتھ زِ ییٚتہِ أسۍ یُس فالو چھِ کران سُہ چھُ عام طور مطلب بَیالجِکل ماڈل چھُ گژھان زیادٕ فالو مگر کلچرل فیکٹٲرٕس ہیو دِیر اون رول ٹُو پٕلے دیٹٕس واے یُس أسۍ کلچرل فیکٹٲرسن منٛز کلچرس پٮ۪ٹھ زیادٕ زور چھِ دِوان سو وی آر جسٹ موٗوِنگ فرام بَیالجِکل ماڈل ٹُو اِنکلوٗڈ دِس بایوسایکو. مےٚ باسان لاسٹ پریزنٹیشن منٛز اوس ڈاکٹر روٗفن ییٚلہِ پریزنٹیشن کرنہِ اباوُٹ ایٹیالجی آف ڈِپریشن تِمو اوس تَتھ بایو سایکو سوشل ماڈل پوٗرٕ ڈِٹیلس منٛز کوٚرمُت ڈِسکس کہِ سایکالجِکل فیکٹٲرٕس کٕم کٕم چھِ یِمو سۭتۍ ڈِپریشن گژھان چھُ سوشل فیکٹٲرٕس کٕم چھِ تہٕ بایولجِکل فیکٹٲرٕس کٕم کٕم چھِ. اَسہِ چھُ نیکسٹ کوسچن
Question to clinical psychologist. Dr. Saab, please throw some light on mindfulness approach in counseling and how effective is this approach? Sir. बिल्कुल माइंडफुलनेस अप्रोच छ थर्ड वेव अपग्रेडेशन और माइंडफुलनेस अप्रोच छ वुनकस रेवोल्यूशन एक्चुअली तो माइंडफुलनेस गो क्या माइंडफुलनेस गो कि इंसान थाय पनुन ध्यान प्रेजेंटस मज कॉन्शियस बे प्रेजेंटस मज रोज और ये तमिस प्रेजेंट एक्सेप्ट नॉन जजमेंटली जजमेंट तथ पे कर कहें सो यह अप्रोच बुद्धिज्मस पे तम अप्रोच पे आमुत यह मोर और लेस नाउ डेज मान तो तुम ऑलमोस्ट हर थेरेपी मज मिक्स कर आजकल थेरेपी दिन मिसाल माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी dialectical behavioral therapy mindfulness based mindfulness मानते तुम nowadays used to therapy at such mindfulness क्या attention major role वारियान disorders चाहे सो anxiety आइस अगर anxiety गोस तो इंसान लागान तमिश मिसाल फॉर एग्जांपल पैनिक गसान पैनिकस मन सारी थॉट्स लगान इंसान सिंद बॉडी हिंद मुतलिक कि मे लोग दिलस दुबराए गसने या मे लोग ٲرق वसने कह ना कह मा गस कह बोड़ चीज मा लोग गसने यह थॉट नेगेटिव थॉट अख पट अख बढ़ान और एंग्जाइटी बढ़ान युथुई माइंडफुलनेस अप्रोच दिन मिसाल ग्राउंडिंग टेक्निक कॉमन टेक्निक अमिस वन अमिस पेशेंटस तमे विज ाड़ एनवायरमेंटस मज 5 चीज यम वुचित हेकक तमन हुंद नाव वन जल्दी जल्दी यानी तमिस जबरदस्ती करनावान ओरिएंट कि सह कर आउटसाइड वर्ल्डस मज ध्यान था तौर कुन अंदर कुन था ध्यान कहें ताकि नेबर कुन गस ओरिएंट इथे माइंडफुलनेस अप्रोच आजकल मतलब मानो तुम इट्स मोस्ट रिसर्च अप्रोच और अत MRI फाइंडिंग्स FMRI फाइंडिंग्स वगैरह कि यम सपोर्ट करान कि यह चीजन मज फायदे दिवान एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिप्रेशनस मज पास्ट फ्यूचरस मज सोचान प्रेजेंटस मज कहें सह मेजर चीज बनान कि यह वापस अगर कह फॉर एग्जांपल बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी तुम थॉट्सन मज या तुम एंगर या तुम सेल्फ हार्मिक थॉट्स तथ मज हेल्प करान कि अटेंशन तुम डाइवर्ट हेकान कर वंस ये तुम अटेंशनस पे फोकस त्यूता काबू आस इसलिए माइंडफुलनेस अप्रोच बह वन सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग कि आजकल थेरेप्यूटिक अस नश सो टूल बॉक्स फिल कंप्लीट मोर और लेस करान ये माइंडफुलनेस अप्रोच और वारिया एक्सटेंसिवली यूज गसान Our next question is, can school-going children also suffer from depression? As a teacher, how can I detect whether a student suffers from depression? And please brief on first aid treatment. So basically, अगर इस depression वुचो depression जो psychiatric illness which can occur at any age, any stage of life. So अमिच वुचनो बच्चन मज ते adolescentन मज ते adultन मज ते पत elderly age groupस मज ते गो कह एज ग्रुप हेक अफेक्ट गसित डिप्रेशन सो बच्चे यम एज लो एज 7 year olds 8 year olds 10 year olds adolescents 12 15 17 they can all develop clinical depression be moderate depression तिमन ते depression गसित बे mild ने क्या moderate to severe depression तह आमुत वुचन यमन बच्चन मज बच्चन हुंद depression थोड़ा different आसान इत पे elderly हुंद depression फल सर वन यथ पे डिफरेंट इथे पे बच्चन हुंद डिप्रेशन थोड़ा डिफरेंट दैन जनरल अडल्ट डिप्रेशन बच्चन हुंद डिप्रेशन बच्चे हेकान आइडेंटिफाई कर लो मूड कह तम वन कह कि मे दिल परेशान मे दिल तंग मे काम मज दिलचस्पी तिमन पन अलग सिम्टम्स सिम्टम्स क्या दे बिकम इरिटेबल तम इरिटेबल गसान तम थोड़ा एंगर तिमन एंगर आउटबर्स्ट हेकान गसित तम हेकान इरिटेबल गसित तिमन हेकान स्कूल परफॉर्मेंस ड्रॉप गसित कि तमिस असल मार्क्स ऑल ऑफ अ सडन स्कूल परफॉर्मेंस गई ड्रॉप या सो टॉपर आसान बिल्कुल कम मार्क्स या सर वन कि तम
they start spending time alone. تِم چھِ الگ تھلگ روزان. تِمن ٲسۍ آز تام ٲسۍ تِم گِنٛدان دوستن سۭتۍ. سُہ اوس بچہٕ نیران نٮ۪بر, سُہ اوس فرٛٮ۪نٛڈٕس بناوان, سُہ اوس کرکٹ گِنٛدان. وۄنۍ چھُنہٕ سُہ گِنٛدان کِہینۍ تہِ, یا فایٹس وِد ادر کِڈس. سُہ چھُ باقین بچن لاین اتھ منٛز. سو اِرِٹیبلٹی, اینگر, سکوٗل آیسولیشن, یِم چھِ تِم سِمٹم یِمو سۭتۍ اکھ ٹیٖچر ہیٚکہِ آیڈنٹِفاے کٔرِتھ کہِ أمِس بچس ما چھِ کینٛہہ اِشوٗز, أمِس بچس ما چھُ سٹرٛس, أمِس بچس ما چھُ ڈپریشن. اینڈ پلیٖز بریٖف آن فٔسٹ ایڈ ٹریٖٹمنٹ. مےٚ باسان فٔسٹ ایڈ ٹریٖٹمنٹس منٛز چھُ موسٹ اِمپاٹنٹ چھُ پرابلی أرلی آیڈنٹِفِکیشن, کہِ اِنسان گۄڈٕ سینسٹایز گژھُن اَمہِ چیٖز خٲطرٕ. اکھ ٹیٖچر ٹُو بِکم سینسٹِو اینف ٹُو آیڈنٹِفاے کہِ أمِس ہیٚکہِ بچس ڈپریشن ٲسِتھ, رادر دین مطلب یُس اَسہِ سارنٕے اپروچ چھُ ایز اے سوسایٹی, سُہ چھُ یِہوے کہِ اگر پُور پٔرفارمنس گٔے بچس تہٕ پٮ۪ٹھٕ چھِ أسۍ دِوان چوب. اگر بچہِ کرِ اینگر تہٕ پٮ۪ٹھٕ چوب. اِرِٹیبل گژھِ بچہِ تہٕ کیازِ کوٚرُتھ, وَتھ سا کلاس منٛز بیٚہہ کھڑا. سُہ حظ ہُم یِم چیٖز. سو فٔسٹ موسٹ اِمپاٹنٹ, فٔسٹ اینڈ فور موسٹ ول بی أرلی آیڈنٹِفِکیشن. اینڈ یِم اَسہِ یُس اَسہِ جنرل اپروچ چھُ سُہ پرابلی سُہ اپروچ نہٕ تھاوُن کینٛہہ. اینڈ being a good listener as a teacher, کہِ بچس سۭتۍ کرو کتھ, تٔمۍ سُنٛد بوزو, تٔمۍ سٕنٛدۍ اِشوٗز کرو آیڈنٹِفاے. مےٚ چھُ باسان فٔسٹ ایڈ آسہِ یہِ. اینڈ آی تھنک فٔسٹ ایڈ ایز اے فٔسٹ ایڈ مسعود سر will be better. بِلکُل مےٚ باسان یہِ چھُ ضروٗری کہِ تُہۍ کٔرِو مطلب یوٗتاہ اگر تۄہہِ باسان چھُ کہِ ایز اے ٹیٖچر تۄہہِ باسان چھُ أمِس منٛز چھُ زیادٕ اِشوٗز گژھان. اِشوٗز کِتھ کٔنۍ باسہِ تۄہہِ زیادٕ سِگنِفِکینٹلی اگر تۄہہِ باسان أمۍ سُنٛد پٔتِم بِہیویر تہٕ وٕنکیٚنُک بِہیویر یہِ چھُ ٹوٹلی ڈِفرنٹ, اور اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر تھاونٕچ ضوٚرتھ. تیٚلہِ چھُ مےٚ باسان یہِ اکھ اَصٕل چیٖز اگر تُہۍ أمۍ سٕنٛدۍ پیرنٹن ؤنِو. کیازِ کہِ ہو سکتا ہے واریاہ پھِرِ چھُ یہِ تہِ ہٮ۪کان وجہ ٲسِتھ کہِ بچہِ چھُ ڈپریشنس منٛز باسان, مگر اَتھ ہٮ۪کہِ سبسٹنس ایبیوٗز ٲسِتھ پٔتۍ کِنۍ. پیرنٹن مےٚ باسان ہاوُن, تِمن وَنُن کُنہِ طٔریٖقہٕ تِمن ریٖچ آوُٹ کرُن چھُ واریاہ ضروٗری, تاکہِ تِمن تہِ لگہِ پاے کہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چیٖز چھُ گژھان. اینڈ دے کین ریٖچ آوُٹ ٹُو ڈاکٹر. تِم ہٮ۪کن ڈاکٹرس نِش وٲتِتھ, تِم ہٮ۪کن سایکالجسٹس نِش وٲتِتھ, تاکہِ یہِ ہٮ۪کن آیڈنٹِفاے کٔرِتھ بیٚیہِ کانٛہہ اِشوٗ ما چھُ. واریاہ پرابلِمیٹِک چیٖز یُس یتھ منٛز ہٮ۪کہِ ٲسِتھ. اکھ گوٚو کہِ اکھ کنٹِنیوٗس ایبیوٗز ما چھُ بچس گژھان. اگر کنٹِنیوٗس ایبیوٗز گژھِ, اگر أسۍ ژھۄپہٕ کٔرِتھٕے بیٚہمو تہٕ یہِ بچہِ روزِ کنٹِنیوٗسلی ایبیوٗز گژھان, چاہے وہ سیکشوَل ایبیوٗز آسہِ, چاہے فِزِکل آسہِ یا اِموشنل آسہِ, تہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. سیکنڈ چیٖز چھُ اگر یہِ مِثال نشہٕ اوس کران تہٕ یوٗتاہ أسۍ جلدی ٹریٖٹمنٹ کرو تمہِ خٲطرٕ سٹارٹ, سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٹر. ترٛیِم چیٖز چھُ اگر أمِس منٛز سیوٗسایڈل تھاٹٕس روزان أنٛدرٕ چلان, سُہ چھُ اگر أسۍ لیٹ کرو سُہ تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. سو اس لیے چھُ بیٹر کہِ پیرنٹسن یی وننہٕ کہِ یہِ چھُ آز کل ژھۄپہٕ کٔرِتھ آسان روزان. سو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یوٗتاہ تہِ اتھ پیتھولجایز کٔرِتھ کینٛہہ, جسٹ اکھ انڈِکیشن گرِکٮ۪ن دِتھ. اور مور اوور ہٮ۪کہِ اکھ ٹیٖچر کلاس پتہٕ أمِس بچس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ اکھ فرینڈلی مینرس منٛز, اور پتہ ہٮ۪کہِ یہِ کٔرِتھ کہِ یہِ کیازِ چھُ آز کل ژھۄپہٕ, أمِس کیاہ دٔلیٖل چھِ. سُہ ہٮ۪کہِ تمے حساب ہٮ۪کہِ برونٛہہ اکھ چیٖز یُس پرابلم مےٚ مِس کوٚر کہِ ڈپریشن کِتھ پٲٹھۍ کرو آیڈنٹِفاے بچن منٛز. اگر تِمن سیلف ہارم اوس, اگر تِمن کانٛہہ ٹینڈنسی باسیو تۄہہِ کہِ یِم چھِ سیلف ہارم ہٮ۪وان کرُن, پننس پانس ہٮ۪وان آزار واتناوُن. یُس زن ینگ میلزن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ تِم چھِ یوٗجؤلی دے ٹین ٹُو ہارم دِیر سیلف. سُہ چھُ اکھ اِمپاٹنٹ فیٖچر ییٚمہِ سۭتۍ آیڈنٹِفاے ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ڈپریشن, یتھ منٛز سِلٹ رِسٹ ہٮ۪کہِ ٲسِتھ. یوٗجؤلی اگر أسۍ وٕچھو واریاہ پیشنٹ یِمن رِسٹ سِلٹ آسان کٔرِتھ. So our next question is for Dr. Fazal. Dr. Fazal sir, please throw some light on post-stroke depression, as one of the colleagues recently had stroke, and from that period he is not feeling good when it comes to mental health. Sir, PST, post-stroke depression. पोस्ट डिप्रेशन अगर कत करो मतलब गो सह डिप्रेशन स्ट्रोक पे आम तौर ग अगर वो अत क्या प्रेवलेंस मतलब अगर 3 नफर स्ट्रोक ग 3 सर्वाइवर स्ट्रोक त्रियों मज अकिस नफरस हेकान पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन ग तो अत मज क्या इम्पार्टेंट पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशनस मुतलिक क्या कत कर इम्पार्टेंट तिकाज वुचन आमुत रिसर्च आमुत वन यमिस पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन गो तमिस चांस बे स्ट्रोक गसन तमिस हेकान रोजित चांस तमिस हेकन मोर्टेलिटी वन तमन रोजान वारिया ज्यादा हाई मोर्टेलिटी रोजान आम तौर तिमन स्ट्रोक गो मगर डिप्रेशन गो कह. सो पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन ट्रीट करन वारिया इम्पार्टेंट. यह हेकान क्वालिटी ऑफ लाइफ अमिस इंसान इम्प्रूव कर. यह मोर्टेलिटी करान रिड्यूस मतलब बे बाकी कह इवेंट्स एडवर्स इवेंट्स हेकान गि तिहज रिस्क तह कम कर. So post-stroke depression, we have
Can Nicotex tablets relieve addiction features? My question to Dr. Fazil. Does Nicotex tablets relieve addiction? Nicotex निकोटेक्स यमिस मतलब आम तौर से यूज कर ओवर द काउंटर यूज यह एक्चुअली निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये मतलब अगर वो सिगरेट यूज कर सिगरेटस मज अत पीसिस क्या मतलब सिगरेटस मज केमिकल्स हार्मफुल निकोटीन एज सच हार्मफुल कह निकोटीनस प्रॉब्लम अकाज यह इंसानस आदि बनान तो यह इंसान अमिस क्या कर निकोटेक्स टेबलेट्स या निकोटेक्स गम्स आम तौर टेबलेट्स कह चिंग गम्स कर अमिस मतलब ये निकोटीन बंद सिगरेट बंद कर निकोटीन दिवान तो सह क्रेविंग या मतलब विड्रॉल मतलब तेज बर्दाश्त कम रोजान या मूड रोजान डाउन तथ इम्प्रूव कर मगर ये वो मतलब निकोटेक्स चिंग गम्स या पैचस कह मतलब शेड्यूल कूता दिमो कित करो पे वार वार कम आम तौर दिवान मतलब 3-4 रेत दिवान तो पे बंद कर तो इन मज वार वार कम करें यह पोज यह आदत हेकान गह पेशेंट तुथ सह पे पे रोजान मगर तमिच इंसिडेंस सह कम निकोटेक्स चिंगमन ज्यादा फायदे नुकसान बेसिक फॉर एग्जांपल अगर कह सिगरेट स्मोकर ही हैज अ वेरी हाई चांस कि तमिस कैंसर गसित सो ऑटोमेटिकली हार्म रिडक्शन में सो कि चीज बचावन पेशेंट सो हाउ टू क्योर रिपीटेटिव बिहेवियर इन OCD go already discuss exposure regarding relapse कि वारे पेशेंट्स थ्रो दवा तो तम पर relapse maybe you could shed some light on that कि how important it is to continue the medication क्वेश्चन multiple questions So basically सवाल आमुत इस पे कि रिलैप्स साइकेट्रिक इलनेस मज हाउ टू प्रिवेंट रिलैप्स गो क्या रिलैप्स को ये चीज़ कि अगर रिलैप्स वन यूजुअली should we wait for some time because there's also so basically रिलैप्स गो कि अगर पेशेंट अमिस डिप्रेशन अमिस एंजाइटी पे गो यह ठीक बिल्कुल अम खो दवा अम कर काउंसलिंग अम कोर पान थोड़ा यह अमिस गई फर्क बिल्कुल रूद ना कहीं सिम्टम ये वन रेमिशन गो बिल्कुल गो पेशेंट ठीक तो तम पे सिम्टम वापस अत वन रिलैप्स यूजुअली वुचान कॉमनली सान पेशेंटन मज सन पेशेंट डिप्रेशन एंजाइटी कॉमनली कर ऑब्जर्व कि डिप्रेशनस मज दवा खान फर्क गसान दवा बंद रिलैप्स सो अत रिलैप्सस मज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि डिप्रेशन दवा एंजाइटी दवा या OCD दवा तह कालस पे खुन अगर पेशेंटस दोम त्रेम चूरम एपिसोड ये कंटिन्यू कर मेडिकेशन फॉर 6 months 9 months या 12 months तम पे रिलैप्स चांस गसान कम सो यूत ज्यादा टाइमस रेमिशन रोज यूत ज्यादा टाइमस पेशेंट रोज ठीक दवा पे तूत कम चांस कि पेशेंटस गस रिलैप्स अदरवाइज अगर वो अगर पेशेंट यूजुअली वारिया पेशेंट कर कि तिमन गो डिप्रेशन तिमो खो दवा 3 हफ्तन में 4 हफ्तन में गई फर्क तम खमो दवा क्या गई दवा वारे गसन फर्क मगर थोड़ा टाइमस मेडिकेशन पे कंटिन्यू कर तिमन ऑटोमेटिकली समझ कि मेडिकेशन कंटिन्यू कर क्या इम्पॉर्टेंट बिकॉज थोड़ा रेमिशन मेंटेन बे दिवान रिलैप्स गसन कहें रिलैप्स अगर वो मतलब हमेशा मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर स्टिग्मेटाइज कर मज रिलैप्स कम गसान जहन डायबिटीज वाल रिलैप्स वन अमिस कोर जहन वन अमिस शुगर हाइपरटेंशन अम कोर अक दो दवा बंद क्या गए दिमाग सोनमुत मतलब ब्लड प्रेशर दवा यह मे टाइमस खुन मे बी लाइफ लॉन्ग थायराइड खतर तमे हिसाब मेंटल हेल्थ इशूज कंसिडर कर मेंटल हेल्थ इशूज हसा क्रॉनिक डिसऑर्डर जस्ट लाइक डायबिटीज जस्ट लाइक हाइपरटेंशन तो इन हसा ट्रीटमेंट वारियास टाइमस जरूरी कह सह क्या लाइफ लॉन्ग ये शुगरस तकलीफ लाइफ लॉन्ग मेंटल हेल्थ इशूजन मज आम तौर वारिया मेंटल हेल्थ मैक्सिमम मेंटल हेल्थ इशूज तिमन मज
लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पेवन जरूरत कह। مےٚ چھُ باسان یوٗتاہ مطلب اِٹ وِل بی ویری گُڈ اگر لُکھ یہِ چیٖز سَمجھن سانہِ پریزنٹیشنہِ تل یہِ کہِ یِم ہسا سٲنۍ ڈِسآڈٲرٕس چھِ مینی اے ٹایمٕز چھُنہٕ لایف لانگ اِلنٮ۪س لایف لانگ ٹرٛیٖٹمنٹ پیٚوان کَرُن کینٛہہ لایف لانگ دوا پیٚوان کھیوٚن کینٛہہ مگر اِن سم کیسِز ییٚتٮ۪ن واریاہَس کالَس چھُ پیٚوان کھیوٚن تَتٮ۪ن چھِ تِم دٲدۍ تِتھی یِتھ یُتھ ڈایبٹیٖز چھُ یُتھ ہایپَر ٹٮ۪نشَن چھُ یُتھ سی او پی ڈی چھُ یُس سی او پی ڈی وول یا ہایپوتھایرایڈزم وول چھُ تھایرایڈُک دوا کھٮ۪وان یا ہایپَر ٹٮ۪نشَن وول چھُ پرٛیشرُک دوا کھٮ۪وان پرٛیشرٕ کِس دواہَس اگر سایڈ اِفیکٹ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ چھُنہٕ پِرٛژھان زانٛہہ پرٛیشرٕ کِس دواہَس ما سایڈ اِفیکٹ اَمہِ سۭتۍ ما گژھٮ۪م کینٛہہ آلدو واریاہ پرٛیشرٕکۍ دوا چھِ تِم یِمن ڈِپریشنٕکۍ دوا کھۄتہٕ زیادٕ سایڈ اِفیکٹ تہِ ہیٚکن ٲسِتھ تہٕ آسان تہِ چھِ ڈِپریشن کِس ہایپَر ٹٮ۪نشَن کٮ۪ن دواہن ڈِپریشنٕکۍ دوا کھۄتہٕ تہِ زیادٕ سایڈ اِفیکٹ ایٹ ٹایم سو اگر لُکھ یِہوے اکھ میسیج آسہِ ییٚتہِ نِش نِنۍ کہِ how safe these medications are and how important these medications are with respect to treatment with respect to یہِ کہِ پیشنٹس گژھِ remission maintain پیشنٹس گژھِ quality of life improve پیشنٹ روزِ خۄش پیشنٹ کرِ پنٕنۍ زندگی اصل پٲٹھۍ گُزارِ مےٚ باسان اٹ ول بی گریٹ اگر یِم لُکھ یِہوے اکھ چیٖز سمجھن یِم سانہِ پریزنٹیشنہِ پٮ۪ٹھ سو بیاکھ کوسچن چھُ how to cure repeated behavior in OCD سو او سی ڈی یس منٛز اگر أسۍ وٕچھو او سی ڈی یس منٛز چھُ اکھ سِمٹم آسان ڈاوٹٕس فالوڈ باے رِپِٹیٹِو بِہیویر اتھ منٛز چھُ او سی ڈی یس منٛز پیشنٹس روزان شک کہِ مےٚ نسا کٔر نہٕ کٲم سیوٚد کِہینۍ سو فار ایگزامپٕل پیشنٹ چھُ کانٛہہ کٲم کران تٔمِس چھُ باسان نہ یہِ گٔے نہٕ ٹھیٖک کِہینۍ سُہ چھُ کران رِپیٖٹ سۄے کٲم دوٚیمہِ لٹہِ کٔرٕن تٔمِس چھُ بیٚیہِ باسان شاید گٔے نہٕ یہِ پوٗرٕ ٹھیٖک کینٛہہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کرُن سو ییٚلہِ سُہ رِپیٖٹ چھُ کران یِہوے کٲم دۄہس منٛز چھِ تٔمِس فار ایگزامپٕل 4-5 کامٮ۪ن منٛز یہِ چیٖز گژھان دۄہس چھُ گژھان آلموسٹ اوٚڑ دۄہ ضایہِ 4 گنٹہٕ ضایہِ 3 گنٹہٕ ضایہِ أتھۍ رِپِٹیٹِو چیکِنگ منٛز رِپِٹیٹِو بِہیویرن منٛز تہٕ ہو ٹُو کیور رِپِٹیٹِو بِہیویر چھِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ تھیرپیٖز تہِ اکھ گوٚو پٔر سے اگر أسۍ او سی ڈی کرو ٹریٖٹ وِد میڈِکیشنز تَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ رِپِٹیٹِو بِہیویر کم دوٚیِم چھِ اَسہِ پٔٹِکیوٗلر یِوان اکھ تھیرپی اکھ ایٚکٕسپوجر اینڈ ریسپانس پرٛوینشن ERP یَتھ وَنان چھِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ پیشنٹ ہیٚچھناوان یہِ چیٖز کہِ ایٚکٕسپوجر کِتھ پٲٹھۍ چھُ پانس دیُن اَتھ فار ایگزامپٕل کانٛہہ تہِ کٲم یۄس چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پنُن پان اَتھ ایٚکٕسپوز کرُن تہٕ پتہٕ چھُ کرُن ریسپانس پرٛوینٹ سر کرِ تھوڑا اگر ہیٚچھناوکھ ایٚگزامپٕل سۭتۍ بِلکُل اگر کٲنٛسہِ دٮ۪ماغس منٛز یِوان آسہِ بار بار کہِ مےٚ چھُ اَتھٕ دنٛد واریاہ کامن ایٚگزامپٕل اور واریاہ کامن سِمٹم او سی ڈی یس منٛز تہٕ پتہٕ چھُ سُہ بار بار اَتھٕ پٕٹھراوان سُہ بار بار تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ پٕٹھراوُن چھُ ایٚکچُؤلی او سی ڈی یس بڑاوان اِسلیے کیاہ چھِ أسۍ کٲم کران کہِ أسۍ چھِ تٔمِس وَنان أسۍ چھِ تٔمِس اَتھٕ گنٛدٕ کران پٔزۍ پٲٹھۍ گنٛدٕ کران کیازِ کہِ او سی ڈی یس منٛز چھُنہٕ تٔمِس آسان گنٛدٕ اَتھٕ کینٛہہ مگر أسۍ چھِ تٔمِس گنٛدٕ کرناوان تاکہِ تٔمِس یِن تھاٹ اور تَمہِ پتہٕ چھِ تٔمِس تھاوناوان یِتھٕے کٔنۍ تاکہِ سُہ کرِ بِیر سُہ اینزایٹی یُس تٔمِس سُہ بے چینی گھبراہٹ وغیرہ گژھان چھُ سُہ کرِ تَتھ بِیر ییٚلہِ سُہ برداشت تَتھ کران چھُ تَمہِ پتہٕ چھُ تٔمِس سُہ ڈر ژلان وارٕ وارٕ اسلیے چھُ اَسہِ پیٚوان یہِ کرُن طٔریٖقہٕ سان تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ اکھ اوٚور ویلمِنگ تہِ نہٕ آسُن کِہینۍ أکِس نفرس خٲطرٕ کہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ برداشت کٔرِتھ سُہ کینٛہہ اور اَتھ چھُ طٔریٖقہٕ سُہ کِتھ کٔنۍ یہِ کرنہٕ تہٕ اسلیے چھُ اکھ سایکالجِسٹس نِش اگر تُہۍ گٔژھِو سُہ کرِ پننہِ طٔریٖقہٕ اَتھ وارٕ وارٕ سُہ رِپیٖٹِڈ بِہیویر کم اکھ زٕ کوسچن چھِ so we have a question sir اَتھ منٛز چھُ یِمو لیوٗکھمُت please talk about ADHD is enuresis in children a mental health condition sir एन्यूरिसिस چھُ بالکل اکھ مینٹل ہیلتھ اِشوٗز بَچن منٛز چھُ یہِ واریاہ کامن تہٕ عام طور اگر أسۍ وٕچھو اَتھ اٮ۪نیوٗرِسِس چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ آسان پٔر سے چھُنہٕ یہِ اَتھ سۭتۍ چھِ آسان واریاہ کینٛہہ کوماربِڈیٖز تہِ اگر أسۍ وٕچھو عام طور کَمن چھِ گژھان اٮ۪نیوٗرِسِس یِمن کینٛہہ ایبیوٗز آسہِ یا انڈرلاین اینزایٹی آسہِ تِمن منٛز چھِ واریاہ زیادٕ چانٕس روزان اٮ۪نیوٗرِسِس زیادٕ چانٕس آسنُک تہٕ کانٛہہ بَچہِ چھُ تیُتھ تہِ آسان ییٚمِس مطلب ایبیوٗز آسہِ کینٛہہ انڈرلاین اینزایٹی آسٮ۪س نہٕ تیٖژاہ کینٛہہ تہٕ مگر تٔمِس چھُ شب ہٮ۪کان روکِتھ ژٔلِتھ تہٕ اَتھ چھُ ڈیفنِٹلی مینٹل ہیلتھ ایکٕسپٲرٹس نِش گژھُن ٹریٖٹمنٹ کرناوُن یہِ چھُ اَتھ چھُ واریاہ اَصٕل رِکوری روزان So basic the point is that enuresis up to a certain age is normal. Up to a certain age normal. Children so once enuresis can persist کٲنٛسہِ بَچس منٛز we have to think of کہِ أمِس کیازِ چھُ گژھان یہِ enuresis کیازِ چھُ persist گٔمٕژ so اگر enuresis persist گٔے then we have to rule out
اینزایٹی ایبیوٗز یا بدل کانٛہہ سٹرٛٮ۪س ما چھُ گرس منٛز یِمن یُس أمِس مینٹین چھُ کران یا پیرنٹِنٛگ منٛز ما چھُ کانٛہہ اِشوٗ. بیٚیہِ چھُ ADHD یَس مُتعلِق چھُ ADHD مُتعلِق چھُ مےٚ سوال. ADHD گوٚو کیٛاہ تِکیازِ اگر أسۍ وٕچھو ADHD چھُ مطلب 5 پٮ۪ٹھ 8% پاپلیشن چھُ یِم چایلڈہُڈس منٛز آسان تِمن چھُ آسان ADHD. تہٕ اَتھ گوٚو کہِ ADHD گوٚو ایٹینشن ڈیفسِٹ ہایپر ایکٹِو ڈِس آرڈر. اَتھ چھِ آسان کینٛہہ علامت چھِ آسان یُس یہِ بچہِ چھُ آسان یہِ چھُ آسان واریاہ زیادٕ تیز چھُ آسان یہِ چھُنہٕ أکِس کُن کینٛہہ. تہٕ عام طور چھُ یہِ گژھان مطلب أسۍ چھِ آیڈینٹِفاے ہٮ۪کان یہِ باے ایج 12 years چھِ ہٮ۪کان أسۍ یہِ آیڈینٹِفاے کٔرِتھ یہِ. تہٕ یُس یِم بچہِ چھِ آسان یِم چھِ آسان مطلب سِنس چایلڈہُڈ مطلب یُتھُے یِم زاے تَمہِ پتہٕ باسان تۄہہِ أمِس منٛز کیٛاہ علامت مطلب یُس یہِ بچہِ چھُ یہِ چھُنہٕ آسان دۄد چھُنہٕ یہِ تِتھ کٔنۍ چٮ۪وان کینٛہہ یہِ چھُ آسان صرف ودان یہِ پتہٕ یوٗتاہ یُتھُے بوٚڑ بوٚڑ چھُ گژھان تہٕ اِشوٗز چھِ زیادٕ زیادٕ یِوان. یہِ چھُنہٕ أکِس جایہِ بیٚہوان کینٛہہ گرس منٛز آسہِ أمِس چھِ ونان سیٖژل یۄس تہِ کُنہِ تہِ چیٖز گرس منٛز کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ تَتھ لاگہِ یہِ اورٕ یورٕ تھاوُن. اگرے أمِس وۄنۍ دپو أسۍ مطلب سٹڈیٖزن منٛز دپہوس یہِ تتھ منٛز چھُنہٕ یہِ فوکس ہٮ۪کان یہِ کٔرِتھ کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان سکوٗلس منٛز چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان یِم ٹیٖچٲرٕس تِمن چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان کمپلے کٔرِتھ کینٛہہ تِہنٛدِ ڈایریکشنن. گرس منٛز چھُ أکِس بیٚیِس بچس سۭتۍ تہِ عزت کران تٔمِس دِوان زیٖر. تہٕ یِہنٛدٮ۪ن فیملی میمبٲرزن چھُ واریاہ زیادٕ اِشوٗز گژھان یِمن چھُ باسان شاید چھُنہٕ یہِ بوٚڑ اِشوٗ چھُنہٕ گۄڈٕنیتھ چھُنہٕ باسان یہِ کینٛہہ مگر یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ زیادٕ زیادٕ بڑان چھُ یہِ اِنسان بچہِ چھُ گژھان یِمن چھُ باسان ڈیفنِٹلی نہ أمِس چھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ اِشوٗز چھِ. تہٕ مگر اتھ چھُ اِشوٗ اکھ یہِ زِ فیملی میمبٲرزن چھنہٕ اِنفارمیشن آسان پاے یہِ کینٛہہ زِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھےٚ کانٛہہ مینٹل ہیلتھ اِشوٗز چھِ تہٕ تِم چھِ روزان اتھ تِم چھِنہٕ اَتھ ٹریٖٹ کران کینٛہہ. تہٕ انٹریٖٹڈ ADHD یس چھِ واریاہ زیادٕ پرابلم تِکیازِ بچہِ چھُنہٕ ایکیڈمِکس منٛز ایکسل ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ. برونٛٹھ کُن چھِ أمِس پتہٕ چانس ییٚتہِ روزان زِ یہِ ہیٚکہِ سبسٹنس یوٗزس کُن گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ ڈرگ ایڈکشنس کُن تہِ گٔژھِتھ. اگر أسۍ وٕچھو زِ ADHD چھُ تقریٖبن 60% لُکن چھُ روزان پتہٕ یہِ اِوٕن اپ ٹُو اڈلٹہُڈس منٛز ہٮ۪کان روٗزِتھ یہِ. گوٚو 40% لُکھ چھِ گژھان یِم امہِ نِش ٹھیٖک چھِ روزان مطلب یِمن ADHD ژلان چھُ ییٚلہِ تِم اڈلٹہُڈس منٛز چھِ آسان. تہٕ تَمہِ پتہٕ تہِ چھِ یِمن ڈیفنِٹلی علاج پیٚوان علاجٕچ ضوٚرتھ پیٚوان. علاج سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ چھُ یِوان یُس یِمن یہِ ہایپر ایکٹِوٹی چھِ آسان مطلب أکِس جایہِ چھِنہٕ بیٚہوان کینٛہہ یہِ چھُ اِمپروٗ گژھان. یُس اِن ایٹینشن چھُ آسان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان توجہ دِتھ کینٛہہ سُہ چھُ اِمپروٗ گژھان. تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ کالٹی آف لایف چھُ اِمپروٗ گژھان ایکیڈمِکس چھِ ہٮ۪کان یِم ایکسل کٔرِتھ. بیسِکلی یِم ADHD یس 2 قٕسم چھِ اِن ایٹینٹِو ٹایپ تہٕ ہایپر ایکٹِو ٹایپ. بیٚیہِ چھُ ترٛیٚیِم قٕسم مِکس ٹایپ. یُس اِن ایٹینٹِو ٹایپ بچہِ چھُ آسان أمِس چھِ گرِکۍ کران یوٗجؤلی پٔرسیٖو ایز لیزی. یِم چھِ ونان یہِ ہسا چھُ لیزی. سُہ چھُ آسان تٔمِس چھُ آسان اِن ایٹینٹِو ٹایپ تٔمِس چھُ آسان اِن ایٹینٹِو ٹایپ ADHD گرِکۍ چھِ ونان یہِ ہسا چھُ لیزی یہِ ہسا چھُ یِتھُے یہِ چھُ توے کران سکوٗل غلطی یہِ چھُنہٕ دیانٕے تھاوان تٔمِس بِچارس پٮ۪ٹھ چھُ. أتھۍ سکوٗل تہِ ٹیٖچٲرٕس ڈونٹ آیڈینٹِفاے کہِ أمِس ہیٚکہِ ADHD ٲسِتھ. تِم تہِ چھِ أمِس ونان ژےٚ B دِتُے لیکھِتھ ژےٚ چھُتھ اوٚنمُت D لیکھِتھ. ژٕ یہِ پیج یہِ کیازِ چھُ لیکھنٕے ژےٚ کیازِ ہوم ؤرٕک کرنٕے ژےٚ کیازِ مشرف ژےٚ کیازِ نہٕ یاد روزان. سُہ بیسِک چھُ آسان یہِ اِن ایٹینٹِو ٹایپ ADHD. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم ٹایپ ہایپر ایکٹِو ٹایپ ADHD. تٔمِس چھِ کران بچہِ پٔرسیٖو ایز تٔمِس چھِ کران پیرنٹس پٔرسیٖو ایز یہِ چھُ تیز یہِ چھُ سیٖزل. کیازِ تٔمِس چھُ آسان ہُپٲرۍ ہایپر ایکٹِوٹی گرِکۍ چھِ ونان أمۍ حظ أنۍ مٕتۍ أسۍ تنگ یہِ نہ حظ روزان أکِس جایہِ کِہینۍ نہ حظ بیٚہوانٕے یہِ حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تُلان ہور بیٚیہِ لایان ہُمِس ستاوان أمِس دِوان چوب. سکوٗل پٮ۪ٹھ حظ یِوان أمۍ سٕنٛز شِکایت کہِ یہِ چھُ باقین بچن تتہِ تنگ کران. مِکس ٹایپس منٛز چھِ دۄنوے سِمٹمز آسان. وۄنۍ چھُ اتھ ٹریٖٹ کرُن چھُ امہِ موٗجوٗب ضروٗری یِتھ پٲٹھۍ فضل صٲبن ووٚن کہِ پرٛوینشن آف یِم ہسا کامپلِکیشنز چھِ ADHD یس. بِکاز ADHD بچہِ چھِ فار ایگزامپل یہِ چھُ 10 ایٹ د ایج آف 10 12 13 14 اگر اتٮ۪ن روزِ ADHD یِم چھِ تِم ؤری اتٮ۪ن چھُ پیشنٹ بچہِ آسان پران 8تھس 9تھس 10تھس 12تھس اتٮ۪ن یِم چھِ تِم ؤری یِم ڈِٹرمِن چھِ کران کہِ بچہِ کیاہ کرِ برونٛہہ کُن ویدر ہی ول أچیٖو سمتھنٛگ اِن لایف کِنہٕ سُہ روزِ پتھ. سو اتٮ۪ن اگر ADHD ٹریٖٹ گژھِ پرابلٹی چھِ یہِ کہِ پیشنٹ ول أچیٖو سمتھنٛگ اِن لایف. سو أچیٖومینٹس یِم لایفہِ منٛز چھِ دے ول بی ڈایریکٹلی افیکٹڈ باے کہِ پیشنٹ چھا ٹریٖٹمنٹس پٮ۪ٹھ کِنہٕ پیشنٹ چھُنہٕ ٹریٖٹمنٹس یہِ چھا آیڈینٹِفاے گوٚمُت کِنہٕ نہٕ یہِ چھا ٹریٖٹ گوٚمُت کِنہٕ نہٕ. ہایپر ایکٹِوٹی یۄس چھِ یہِ چھِ آسان گرِکٮ۪ن خٲطرٕ ڈِفِکلٹ. واریاہ مدٲرٕس یِوان دپان بہٕ حظ گژھِ وۄنۍ واریاہ تنگ اَمے سۭتۍ کیازِ کہِ یہِ چھُنہٕ أکِس جایہِ بیٚہوان کِہینۍ. بیٚنہِ تہِ لوگُن ہُہ تہِ کوٚرُن یہِ تہِ کوٚرُن مےٚ حظ کرے وۄنۍ پیٖرس سۭتۍ دیانٲیمَس پھۄکھ تہِ مگر فرق چھنہٕ کِہینۍ. مگر بیسِک چھُ آسان یِہوے کہِ یہِ چھُ آسان ہایپر ایکٹِو ٹایپ ADHD. اِنفیکٹ مطلب مےٚ چھُ پانہٕ پٔرسنلی آی ہیو سم ایٚکٕسپیٖرینس کہِ مےٚ وٕچھ مدٲرٕس واریاہ ڈِپریسڈ بِکاز آف ADHD سنٕز. مےٚ حظ نیٚچِس یہِ چھُ واریاہ زیادٕ تِپل أمِس چھس بہٕ تیٖژاہ تنگ أنمٕژ اگر أمِس فرق گژھِ ہا اگر یہِ سیوٚد روزِ ہا مےٚ چھُ باسان مےٚ ما ژاے ہا یہِ ڈِپریشن تہِ. سر بیاکھ کوسچن مےٚ باسان آی تھنک دِس ول بی د لاسٹ کوسچن بِکاز ٹایم از رننگ شاٹ.
Last two questions. Last two questions. So बाकी क्वेश्चन है कहीं बचे? बाकी क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं तो इंशाल्लाह दिस नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. Question to Dr. Fazal sir. What are the early signs of psychiatric involvement which needs to be looked for in Parkinson plus patients who are on syndrome? अगर सिंडोपा कत करो मतलब सिंडोपास मज आम तौर से वुचान पार्किंसंस खतर ट्रीटमेंट दिवन तथ मज ज़्यादा चांस रोजान ये पेशेंट अम खतर ट्रीटमेंट निवन तिमन हेकन साइकाटिक सिम्टम्स साइकाटिक सिम्टम्स अम दवुक साइड इफेक्ट अम सिंडोपा मगर तम मतलब गो यम पेशेंट इन फैमिली मेंबर करें सिंडोपा बंद. सिंडोपा इम्पार्टेंट पार्किंसन डिजीज खतर यह ट्रिमर थर थर कर कम या वथन बिहुन सह कर कम मगर अत दवा अनफॉर्चुनेटली साइड इफेक्ट यह साइकोसिस कर साइकोसिस मतलब गो इन इंसान थोड़ा शकी पहमत फैमिली मेंबर्सन पे शक रोजान शायद हसा नीन मे चूर शायद हसा मे खिलाफ साजिश कर या मज ग आवाज हिश हेलुसिनेशन आर्टरी हेलुसिनेशन ज्यादा कॉमन या इवन विजुअल हेलुसिनेशन बसान कह इंसान शायद ब्रोट या जानवर आम तौर बसान गो ये पेशेंट पार्किंसन डिजीज स्पेशली ये सिंडोपा या अत दवा पे तिम इम्पार्टेंट वुचन मा लागन यह शकी मा बन ज्यादा या पानस मा लागन कत कर अगर तिथ मतलब बस तेल डेफिनेटली ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिस्ट तमिस डिस्कस कर या अगर कंटिन्यू तम पे बैलेंस थवन बिटवीन सिंडोपा एंड एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स. ऐड किया बेसिकली पार्किंसंस खतर ड्रग्स ना अम खतर फॉर एग्जांपल देयर आर 5-6 टाइप्स ऑफ 5 क्लास ऑफ ड्रग्स पार्किंसंस मज यूज कर अगर इफ पेशेंट इज ऑन यूजुअली पेशेंट्स इन पार्किंसंस तिम पार्किंसंस प्लस on multiple medications. They are on multiple anti-Parkinsonian medications. The Syndopa, it is the last. For example, अगर ह्यूमन साइकोसिस गई गोड बाकी ड्रग्स पे बंद करें अच्छे सिंडोपा पे बंद करें. So मतलब blaming everything on Syndopa is probably Remembrance for Parkinson's. So then we have the last question we'll take for Masood sir. So my question is that does panic attack remain forever or can be reduced or eradicated completely? If so, what a person is supposed to do if counseling and medication fails completely? Masood sir. Panic attack वारिया फिर आसान it's an indication या इस वनो knock from something else यानी एक इंसानस मज का conflict इश्तम कोई अख अलामत आसान कि वन तिश सो conflict अति या वन तिश सो disorder अति वारिया फिर इत का आसान कि इंसानस हेवान depression युन या depression छ आसान चलान मगर इशुन अथ treatment करना वा कि हैं पछ यमिस अख externalized knock अख मिलन कि सो वाइ डॉक्टरस निश सो छ आसान panic attack किस फॉर्मस मज तो पैनिक अटैक इत कन कहें कम्प्लीटली कि पैनिक अटैक गि बिल्कुल ठीक कह मगर यह जरूरी वुचन कि क्या चीज बैकग्राउंडस मज ठीक दिवान गसन कह कह मा साइकोसोशल स्ट्रेसरस मज ठीक दिवान गसन कह इत कन मे ब्रो तोन सिर्फ बायोलॉजी कहें सो मोस्टली मे बसान नाउमेद पज गसन कह बस सिर्फ यह चीज कि यह आइडेंटिफाई करना कि कह साइकोसोशल स्ट्रेसर मा इथे कन सस्टेन करान यह गई इस कथा अगर वनो कि नफर अख गन हेत मे ब्रो कन और मे गसी डर पत खेम बह फियर खतर मेडिसिन सह कत सो फियर रोज तती क्या स्ट्रेसर तती सो सोशल साइकोसोशल इशू तती तो हमें वो चीज़ देखना है ताकि ये चीज़ हेको वार वार ठीक कर और यह अनकॉमन अगर अस बासो मज कि मान खतर काउंसलिंग या मान खतर ट्रीटमेंट ठीक गसान कि वी कैन स्विच समटाइम्स सह हेल्प कर हेको बिकिस डॉक्टरस नश ग और तम सुंद आस्पेक्ट वुचित
inshallah. So I would request Janib sir to come and give the closure of the session. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Is umid karan ji session like previous one MS the help kormut the variant aspect and mas various questions which we couldn't answer, and hopefully in the next sessions we'll take those, but to have as per questions send kit WhatsApp पर inshallah we will try to answer all of those. तो अगर तुम यही sessions further तो issue यसान कि तुम करो join या तिमन हिंद notification मिलो तो inshallah. So I would request you to कि तुम किसी साइन website पर www.tabibclinic.com tabibclinic.com तो तम किस home pages पर मिलो तो सानी social profile and link to करें तिमन follow ताकि तुम मिलो latest updates. Or inshallah you can post your questions regarding anything on our WhatsApp user number one can display already gasan ch inshallah we is karo try ke is karo cover sari tun concerns ya questions jim to issue ya other people who are in need jo hai kitman forward as crits and details. Inshallah we'll be conducting sessions like these also in future various psychiatric issues or disorders या diseases like OCD, PTSD actually get specific questions even with respect to specific disorders or diseases. So inshallah we will try to cover these in respective sections. You must after these that will be coming. So أسۍ چھِ کران try कि أسۍ کَرو reach a specific group کیازِ it's not necessary कि maybe تُہنٛد questions آسن نہٕ answer یَتھ منٛز گٔمٕتۍ کینٛہہ because the theme was different. تَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ روٗزِو سون سوشَل میٖڈیا فالو کران اور سانہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ گٔژھِو اِنشاء اللہ أسۍ کَرو جلدی سٹاٹ اکھ بلاگ تَتھ پٮ۪ٹھ یُس زَن کٲشِر زبٲنۍ منٛز آسہِ یعنی کہِ تَتھ منٛز آسن آڈیو نوٹٕس یا وغیرہ سپیسفِک ڈِسآڈٲرزٕ خٲطرٕ تاکہِ تِم کَرن تۄہہِ ہیلپ تُہۍ کٔرِو اوٚوَرکم یہِ اِشوٗز. اِنشاء اللہ أسۍ چھِ اُمید کران کہِ ییٚمہِ سیشنن آسہِ تۄہہِ واریاہ ہیلپ کٔرمٕژ. Stay tuned to our social profiles and do check our website also. أسۍ چھِ یژھان کہِ تُہۍ دِیِو اَسہِ feedback تاکہِ أسۍ کَرو improve further and further. تہٕ باقٕے وَسلام شب خیر.